Bachateria Podcast. Bienvenido a lo que es otro episodio de Bachateria Podcast, donde tu opinión es solamente tu opinión. Eso. Señores, bienvenido a lo que es. Ya comenzamos otra vez. Así, señores. A lo que venimos. Positivo, comenzamos positivo. Vamos a Estamos bien. Estamos bien, mucho trabajo. Mucho trabajo. Estábamos viajando. Sí, poquito. tuve una Sí, mini vacation ahí. Señor Anthony estaba muy busy. El señor Joe Wonder ni que se diga. Un appointment tengo que hacer con Joe Wonder de ahora para adelante. Pues, ¿Qué diablo? tú no ves que se dejó crecer el cabello. Sí. Tiene que mandarle un delivery. ¿Qué hacen delivery? Pues ya está en ¿qué chisme. pasa? Entonces, señores, nuestro guest está en chisme. Ya comenzó de una vez. Mate, está fuerte, mate. Llegó Él bien. vino Está fuerte, Viene con hermano. una buena. Él comenzó de una vez, ni lo hemos presentado. Y él de una vez tirando de una bomba. vez tirando, pero está bien. Pero le mandamos una cajita frisada para Joe. Sí, no, ya, Joe, ya. Por favor, Dios for next mío, week, gracias. I promise I got you. Aunque sea una cerveza. Los Mira, patrocinadores, ya eso ayúdame va. aquí. Sí. Help me out here. Pero I'm a true beer drinker. What up? Pero Smurf dijo eso la semana pasada. Ey. Pero Y la semana antepasada. Yo de estoy eso. dejando Ey, Smurf también, tranquilo. ¿verdad? Yo voy a Ya, mandar un pero que beer. Yo estoy dejando usted viene tranquilito. venenoso hoy. No. Aquí Desde decimos que la yo llegué para verdad. Nueva York. Desde el primer episodio. Y la caja todavía no llega. Ni no ha llegado. Yo no entiendo esto. Está bien, ya. Yo Pero quiero por lo decir- menos, él se atreve a decir, por lo menos están los pastelitos y los kits. Sí, no. No, porque aquí están para nosotros. Pero, I got you, sí. My actions are going to speak more than my words. So vamos allá. No, está todo. Está bien. Es ok. Gracias. So, Smurf. vamos a presentarle a este señor que llegó con chisme de una vez porque él vino fue... Sí, él viene picante, ¿no? Y hace un tiempito atrás vi un chisme también, acuérdate que sí, tú no, sabes. que... A mí sí. siempre me dan un par de chismes que yo nunca sé, pero después yo vengo y le entro también, no importa. Como ahora mismo le entraste. No, que yo no te lo he enviado la cerveza a Joe y vaina. Pero señores, tenemos hoy a lo que es otro artista bachatero que ha estado trabajando de que yo sepa los 16 años. Correct me if I'm wrong, después. Y ha trabajado muchos años en el género. Aquí y más Europa. Y él tiene su público que lo apoya mucho y están por él. Y el tigre siempre, no, que estoy de gira. Yo, no, ok, está bien. Tenemos lo que es el bachatero Esme. Esme. Gracias. Vamos a Ahora ver. aquí ¿Se escucha bien? contigo, Aquí un habla honor. bien. Ok. ¿Se Un escucha bien, honor Ray Anthony? estar aquí con ustedes. Estoy viendo varios de los podcasts que han hecho. Me han gustado muchísimo. Oye, qué grasa. Entonces estamos aquí Oye, qué ahora. grasa. Yo he visto Suéltalo, varios. suéltalo, que tú estás en familia ya. Nos sentimos importantes ahora que me invitaron. Pero ok. Ey. Está- We made it. Ey. El vino. Está bien, el vino. tipo, no, pero Estamos en familia, estamos en chel, No, ya, estamos en estamos chill, abiertos. bien. Aquí se habla de todo un poco. No, esto sí es verdad. Y más de Disclaimer, bachata. we might say a few things that might hurt some feelings. Oh, Porque como ustedes dicen, en mi opinión, sí. Ya. so no se la lleven personal. Exacto. So, Aquí todo el mundo tiene una opinión. claro. Sí. So, Tú sabes porque aquí es donde tu opinión, Es solamente tu opinión, exacto. y al que no le guste, que se ponga un coso. Que se ponga un coso, abrígase, como se dice- tire por ahí. Niño, Que shout out to my compre su brother propio Niño. keeper. That's Sí. right. Para más Pero- contrataciones. Pero quiero dar un saludo primero por Sí, nuestro sí. sponsor, aunque Joe me va a explotar, pero lo va a estar Pero ahí. le vamos a mandar su casa. Sí, vamos a dar su Yo caja, tengo su un vaso, traguito ey. aquí. Nada, Sí, pero- yo tengo mi vaso. Salud, nuestro sponsor Narragansett siempre. El que más tratándonos bien. comente, Le damos esto. le damos un vaso. Le damos- No garantizan la cerveza adentro, pero el vaso lo tienen. No, ajá, le damos el vaso. No, pero estamos bien. Pero vamos a traer materia de verdad. Y vamos con lo más simple. ¿Qué ustedes creen, muchachos? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque hay mucha gente que no... Suena bien eso. Mucha gente que tal vez no conozca de ti y queremos que... We want people to know where you come from. Like I was telling you earlier before, where you come from, where you grew up, how you should get into this game, and what you're doing now. But first, you quiero, la Calentar la vainilla, vaina, sí, calentar la entra. vaina. ¿Quién es Esme? Yo vengo de la República Dominicana, nací allá, soy de Constanza, Allá hace un pueblito frío, allá hace frío. bien frío para allá, bien Allá hace frío, bien frío. frío.
Allá por la mañana, tú te levantas a las 6:30, 7 y hay como una capa así de hielo encima del carro. ¿Qué? Medio inche. Y después se va derritiendo durante el día. ¿Cómo? O sea, bien frito durante lo que es el invierno allá, ¿no? Háblame del Por eso de- para allá, para el Cibao, para la montaña. Bueno, yo soy de allá. del Cibao. Y migré para los Estados Unidos en el 2003. Por ahí, junio 2003 más o menos. Tenía 8 años. Wow. Y, Ya. ¿Qué te hizo a ti decidir que dame por la bachata? O de dónde tú escuchaste bachata por primera vez? Porque tú eres un niño, 2003, 8 años. Ay, Dios Sí. mío. Ese- Cuando salió Aventura, ese- esto, estaba bien pegado. Yo lo que tenía eran 8 años, pero llegué primero fue al Bronx, fue aquí mismo. Ok. En la 175 y 1000. Ok. Y ahí, Oh my God. ahí vendían los CDs. El calentón. El calentón. Por ahí. Ok. Mm. Sí, yo sé dónde ella. Y ahí en toda la esquina tenían los CDs pirateados de aventura Sí, en todos sí. lados. Y escuchaba mucha aventura, pero yo vengo de escuchar la bachata en los 90. Yo me Ok. pasaba con el papá mío y la mamá mío en diferentes fiestas, Ok. en los carnavales de allá, en Constanza y todo eso. Ok. So, yo vengo escuchando a Anthony Santos de aquellos tiempos, o sea, de las primeras producciones de él. He ido, o sea, fui a lugares donde cantaba él en vivo. Allá Ok. donde cantaba, se sentaba ahí mismo. O sea, En la todavía prim- no en la tenía la primera fama, presentación de Anthony. No la primera, sino cuando estaba... Pues ya yo te iba a como decir que la yo- Bárbara sí, y cuál. Bárbara, tú- Bárbara. Estaba hablando... ¿Y qué edad tú tienes? Porque ni yo. No, fue en el que 98, 99, por ahí. Ok, Yo iba a esos lugares, o sea, tenía su fama, pero no estaba de que rompiendo como ya comienza en el 2000. ¿Tú me entiendes? Que ahí sí, pero él le hacía más de esos lugares. Yo iba con mi mamá, con mi papá. So, me crié fue con la bachata, como lo dicen ahora, la tradicional. Con eso fue que yo me crié más. Ok. So, no. So, okay. So, you came over here when you were young, 2003, escuchando aventura. Te criaste con la bachata tradicional de Anthony Santos. Espero que mucho más. Ven acá, espérate, dime Dime. una pregunta. Espérate. Pero ve acá. Sí, porque que hay algo como que me quedé pensando. Ah, pero él ¿Cuál es la bachata? Él piensa, sí. Pues también a los foques. Pues yo soy topo, Pero dale. Ya, pues, dale, no, se puso rojo. Pero, no. No, ok. Pero, por ejemplo, para ti, ¿qué es bachata tradicional para ti? Tú con tu edad. Diablo. Diablo. No, porque No, pero es tú que- lo que me llevas son 5 Diablo, años. que tú con Yo tu estoy edad. ahí. Diablo, me están dando la cosa. Bueno, para mí la bachata tradicional quiere siendo más lo que la gente lo ha nombrado, la bachata tradicional, es los tiempos de los 90. ¿Verdad? Desde que se inició la Básicamente, sí. bachata. Porque la bachata, cuando primero comenzó en los 60, ni se llamaba bachata. Se llamaba, Sí, no pero tenía hay nombre. otra era después de ahí. Sí, ahí viene la era, ¿verdad? Entonces viene la bachata de lo que es el amalga y sentimiento, que son los 70, y todo el mundo nombró la tradicional después de eso. So, todavía se hace bachata tradicional. Sí. Todavía está la bachata tradicional. Lo que pasó con el fenómeno de aventura, que le metieron lo urbano, and they changed it up, aunque la bachata de ellos como quiera tienen el 90% tradicional. La razón por qué yo lo digo, porque para mí la bachata tradicional son de los tiempos de Eladio Romero Santos, Luis Segura, Leonardo Paniagua. Ay, Para fíjate. mí eso es bachata tradicional. Ok. Ahora sí yo entiendo de que cuando Y en va. los 90 se evolucionó Ajá. y ya como a la edad, la generación de nosotros considera eso como bachata tradicional. Exacto. Eso viene siendo la segunda temporada. Exacto, sí, Exacto. por eso yo dije lo que Pa' ponerlo así en consideran un sentido. ahora la tradicional es más la 89 para arriba. O sea, Ok. Luis Vargas, O sea, tú Anthony sabes, Santos para arriba. tú sabes quién es Luis Segura, tú sabes quién es Claro, Leonardo claro. Paniagua. Todito, Ok, perfecto. todito. No, perfecto. No, No, estamos bien, porque- Yo para ti dime. No, yo estoy de acuerdo con ustedes, o sea, del 89 para arriba. ¿Me entiendes? Lo que Luis Segura, eso para mí es tradicional. Ahora, después yo digo los clásicos, los Raulín, los Luis Vargas, cosas así. Eso para mí es los clásicos.
Pero Ok. la cosa es que está bueno que estamos tocando ese tema de lo que es tradicional, porque afuera de Estados Unidos, ¿me entiendes? Lo que es RD, los lados de Europa, etcétera, etcétera, they got it all fucked up. ¿Tú me entiendes? y lo malo es, the fucked up part is this is where it gets spicy. Artistas, no solamente como Esme, pero los demás que están bien pegados en esa comunidad de, I call them, you know, la escuelita, the dance crews, you know, they should do a better job to educate the dancers, ¿tú me entiendes? Educarlo un poco más porque they fucked up in the head, porque ellos piensan que Aventura de early 2000s es tradicional, and I'm like, no, I'm gonna smack your face, bro. What are you talking about? So it's go Hold ahead, up, Andrea, what is it? and not only that, because hay veces que yo veo esos videos and I'll be like, yo, what the fuck are they dancing to? Because they're No, not ellos, dancing to ellos me bachata. ponen una de que con todo I'll be honest, respeto that's good. al señor Juan Luis Guerra, pero me ponen bachata Fucoca y de que es una bachata tradicional. Hijo, tu maldita madre, ¿de cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De cuándo? So, vamos a tener, let's go into it because it's key because tú te vas de gira. Yeah. Tú tienes fechas vendidas en lugares que no other bachatero has gone, but it's with this community. So tú que has estado en esa comunidad, tú lo has visto, tú lo has vivido y tú eres uno de los pocos que canta bachata y vamos a escuchar que la música tuya no es bachata, tú nada más la cantas a tu flow. Y tú me cosas, tú le metes un kick más para la gente poder bailar and you cater to that public. How is that public in your point of view, and how do you keep them going? What do they understand bachata is from your point of view? I think the miscommunication comes in the way that we view it, because we view it a certain way, and we think they view it that same point of view, and they just mistranslate it. Okay. The problem is that they don't see bachata the way we do. We born with it. So we know what a requinto sounds like. We know the difference between a requinto from Anthony Santo and Luis Vargas. Okay. You know, just by listening to it, we know it. They are not conditioned to that. So they hear it, and it's like the same thing. So it's like if we listen into un género que no es de nosotros, country or whatever, everything sounds the same to us. Okay. Because we're not used to that género. We don't know all the instruments that is que tocan, you know? Okay. Well, So what they are in love with, a lo primero, is with the dances. So like it's just the tempo. Okay, can I dance bachata to this tempo? Can I do this move? Can I do that move? That's what they fall in love with first. You know? Okay. So by doing that, they doing the opposite that we do. Nosotros primero nos ponemos en la amargue con el requinto, con como tocan la guitarra en percusión. vivo, como suena la banda en vivo. That's what we fall in love with first. Okay. They the complete opposite. The last thing we learn is how to dance the music. Primero nosotros la sentimos, que vamos a beber algo, que vamos a hacer esto, cantamos. no, that's Then not we true. get a little bit more into like, okay, vamos a bailarla, vamos a gozarla, vamos para la discoteca y todo eso. There's a different way. I think it's the other way around. You learn how to dance it before you do anything else. It depends. Because I listened to it first and then I danced it. ¿Tú sabes? Yeah, I Yo think sabía. us. Yo personalmente. Yo aprendí bailando. No, pero No, mira. pero tú primero escuchas, o sea, tú escuchas bachata desde que tú básicamente Desde naciste. que yo tengo uso de razón. Por eso, o sea, Exacto. nosotros ya estamos condicionados, yo creo desde el vientre, que ¿sabes cuando ponían los audífonos esos que eran así, como los que se usan guardo. ahora? Ay, mi que madre. los ponen de que en la Sí. barriga, de que no, para que salga bachatero el muchachito. Y que para que sea No, muy- I did so- I did that. So us from the young age, a los 10 meses, qué sé yo, a los 1 o 2 años, ya nacimos con esa música, con So- esa pasión por so la bachata. ¿Cómo tú te sientes? Rewind. Rewind. I gotta say it in English. How you feel that, for example, que tú estás tocando bachata, pero tú ves un ejemplo, ese grupo, esa gente, cualquier lado que tú estés, bailando la bachata, no como se debe bailar bachata. I just don't take it personal. I actually, I like to view most things in the positive way. So I look at what's positive about it first. What's positive about it is que ya la bachata no está en un colmado en Santo Domingo. Ha llegado a otro lugar en el mundo donde
yo nunca sabía, o sea, yo he ido como a 40 lugares, solamente en Italia, como 40 pueblos, donde tú dices, ¿cómo diablo llegó la bachata aquí? Pero tú le pones una canción, puede ser Romeo, puede ser una canción mía. O sea, la primera gira que yo fui, no había ido nunca allá. Yo decía, se nota, y ya me cantaban la canción completa. O sea, la letra, la melodía, o sea, que la manera que la bailan. Pero cuando gusta una canción, se la aprenden, saben los cortes de la canción, saben hasta los solos de la canción, te lo cantan. Yeah. So, yo lo veo de una forma que es more, damn, they adapted to what I'm doing. And I'm coming from Dominican Republic, so it's branching out, you know? Yeah. So just because it's branching out doesn't mean they have to keep 100% of the culture. Because us, we took bachata, from somewhere else. Bachata, the way we know it, wasn't like that back in the 60s. It wasn't like that in the 70s. It wasn't like that when it came from PR in the late 50s. So we also adapted to it, to what we feel like is our norm. So yeah, but don't you think about it? Don't you think that you as an artist that is up there, yeah, don't you have the power to better educate them and not just be like, okay, at least they're adapting? Because like, for example, I'm in Nashville, Tennessee. Yeah. What, being a musician, being a DJ, being whatever, I don't fuck with country music, but what they do out here is that they take somebody like me and they're like, we're gonna play a Blake Shelton song. And they explain a little bit what the song is to educate me. That's the power that they have. And they'll play a Kelly Clarkson song after, and it's like, you know, comparing lo dos, ¿tú me entiendes? Como educándome de los dos lados, ¿me entiendes? So you as an artist, you don't think that you have more of a power to be like, okay, yeah, I appreciate the fact that you are adapting to my culture, but let me teach you a little bit more. ¿Tú me entiendes? Como hacen el reggaetonero que va para Colombia, le educa un poco sobre la cultura y se adaptan. No, y siguen para adelante. ¿Tú me entiendes? The thing is, what makes it on Instagram is just that como ver 15 segundos de una película, pero la película es de 3 horas. You know, you can't judge la película solamente por un minuto que tú en Instagram, because cuando nosotros vamos a los sociales, no solamente tocan, la mayoría que uno ve así, no es solamente eso, ellos tocan a lo mejor 1 o 2 veces un chaval que la quiso con Romeo Canalla, sonó mucho para allá. Y todo depende. O sea, los festivales tienen su cuarto de tradicional, tiene su cuarto de el baile de bachata sensual, tiene un cuarto de salsa, otro más de mambo, que salsa en uno, que salsa en dos. Te puedo hacer una pregunta y solo para cortarte. En el cuarto de la bachata sensual, and I'm gonna get to my point, but I need to ask, I need to ask this, right? Bachata sensual. Sensual. The dance, the dance. What do they listen to? It's mainly, the tempo is a lot slower. So we're talking about between 110 and 130. Yeah, but 110, what type of artist? No. Not even that. Ahí entra en la bachata esa. I hate them shits. No, La versión de Drake en bachata. I hate them. Yeah, No, you know, but that's not, I'm getting to that, Yeah. guys. Hold on. Let me, and I gotta stop. So what I'm trying to say is, what type of music do they listen to in the bachata sensual room? it's What mainly... genre? What genre? No, bachata. Bachata. No. Que yo voy a aplicar algo aquí. Le estoy preguntando a él porque él ha estado allá. By now? No, pero... And I'm going to explain why in a second. Let me explain it why. Él está nervioso. Okay. Todito. Porque, y lo voy a decir esto, and I said this off camera, hablando con un muchacho. Yo tuve una conversación con a dance company, Bachata Sensual Dance Company, quien me dijo a mí, yo le ofrecí par de artistas, y me dijeron a mí que no, que eso no es su género. Y los artistas que yo le ofrecí son bachateros. I think it's No, but I'm gonna go in, and then I asked him, okay, just FYI, not trying to disrespect, but bachata sensual, there is not a genre of bachata sensual. That's not a genre. The only genre is bachata. Now you guys dance to bachata in your own way, and that's all great, because honestly, they kept a lot of, and they expanded tremendously, and kudos to them. And kudos to you for being one of those artists that's actually expanded with them there. But on the Yotoya is the education side of it, like Joe says. And this is why. I asked him, okay, so what are the artists in that genre? You ready? Oh, God. Okay. All right. They told me
Danny J, que es un artista de Europa. We don't know him here in New York, but in Europe he's very popular, and his songs are not bad. They're not bad. I feel them. Pero espérate. Dios mío, este muchacho es... Este tigre llegó tarde y vino con un veneno, mano, del diablo. Ok, te voy a decir uno que tú conoces. Romeo Santos. He's not. They need to chill. So how is that bachata sensual? Pero que... Dale, sigue. Del diablo. Right? Esme. Right? Prince Royce. So yo le digo a él, tú sabes que esos son artistas bachateros. Y dijo, no, por eso no son la bachata que nosotros, la bachata regular no es la bachata que nosotros bailamos, sino la bachata de ellos. ¿Y tú qué cantas? No, bachata. Romeo que canta. Bachata. So they probably pick and choose some songs. ¿Cómo Joe? Romeo canta punta. No, o sea, por ejemplo, la de Sexo con Ropa de Romeo. Ajá. Esa la tocan allá. But they wouldn't consider that de que bachata. Because tiene como una fusión. It's more like bachata fusion. So could we say bachata pop? No, nigga, Bachata bachata urbana. bachata. Modern, moderna, yeah. Bachata pop. Bachata pop o urban. Fuck Yeah. that bachata Yeah. pop shit. Bachata You could say, bachata. oye, ya se puede decir bachata pop. Bachata. Lo que está Urbano. cantando Rosalía y toda esta gente. Okay, let me ask him this. Ponle el nombre que tú Wait. quieras. Do they dance Yeah, that? Sexo con Ropa se toca allá. No. Do they dance Shakira, Monotonía? Do they... Manuel Turizo. Yeah. Manuel Yeah. Turizo. So they do. A lot. No, but I don't know. I'm Yeah, a I'm lot. outside They of- do. I'm outside of To it. me, that's bachata pop. They do. Yeah. Okay. They play that more than they will play Romeo. Por Okay. ejemplo, de este último álbum de Romeo, probablemente 2 canciones de ese álbum suenan mucho ahí. Sexo con Ropa está sonando mucho. Sin Fin un poco sonó y después la cambiaron por Sexo, como esa que dije ahora. Y the first one, ¿cuál fue? ¿Cuál? ¿El primer pañuelo? sencillo? De Romeo. Sí, De de Romeo. este último álbum, Bebo. Huellas. Oh, sus huellas. Sus huellas. Oh, And that huellas. one they play a lot. La otra un poquito ahí, pero no, not really. If you really think about it, those songs are not bachata. They're kind of... Yeah, it's like more like- pop. Listen, No, it's it's bachata. It's just more a slower tempo that you could do choreography for. Pop. Right, pop. Well, That type of no, shit. Es la Yeah. fusión, es la Es fusión. bachata urbana, whether it's pop or there's anything else, it's Yeah. still the... Caemos lo mismo. Pop. Caemos lo mismo, bachata. Yeah. I mean, No, I mean, Bachata, I bachata. agree with you 100%. No. It's more of a modern type, more fusion-like bachata, literally. It's like Manuel Turizo. That's bachata. That's not completely bachata if you really think about it. Actually, compared to everybody else's stuff, él Si lo que tiene bongo, no si- le metió, él no le metió primera, pero él tiene la segunda, tiene la Señores, si tiene bongo y guira Pop. y segunda guitarra, chan, y requinto, eso es bachata. Olvídese del mundo. Pero él lo que está diciendo es que en la Madrid Turizo no había primera, sí. Sí, O sea, no, wow. ni la Rosalía tampoco. Dame ver segunda. Ahora, Pop. de que no es bachata tradicional como la que nos gusta a nosotros, otros Otro 500. Exacto. punto. No, y- Pero y al ahí- final y ahí del que día venimos. tiene bongo, Yeah. tiene guira, tiene No, y segunda. ahí Es es la bachata. diferencia that I think we should set on the table. Lo que hace cualquier género es la percusión y el bajo, primeramente. Si esa percusión y el bajo no encaja muy bien a lo que es ese género, puede ser salsa, puede ser reggaetón, puede ser merengue. That's what usually makes up cuál es el género. After that son colores. Que el color es requinto de quien sea el artista, eso es lo que usualmente distingue el artista de bachata. Es cómo tocan el requinto, el color del requinto. Mira, como Royce es bien diferente a lo que hace Romeo. Romeo muy diferente a lo que hace Anthony Santos. Usually es el requinto. Lo que es la percusión. La melodía. Está la Yeah, melodía. yeah. Está, Todo, but está, you're on the wrong track. No. Yeah, of you're course, not wrong, there's pero a few la things. percusión tiene que ver también mucho. No, pero por eso es lo que él está diciendo. No, eso es lo que estoy diciendo, que la percusión es like the es- main sí. element. El elemento principal de cualquier género es la percusión y el bajo. Una vez que incorporan eso, como la de Manuel Turizo, la que hizo como Shakira. Rosalía con The Weeknd, que era algo sampleado también, pero en la percusión con el bajo. What they consider over there bachata sensual is something that's, como dijiste también, un poco el tempo más lento y que el requinto no tiene una presencia tan protagonista como la bachata que nosotros estamos impuestos, es más como color.
O sea, como se usa el piano de vez en cuando, que un synthesizer de vez en cuando, así se usa el requinto allá. So, hay un espacio donde ellos pueden hacer 50 vainas que So, body that's not guided by rolls the y que requinto todo. that much. Pero siempre le gustan lo que es los solos. They love the breakdown. They love those mambos. Porque hay que poner los pies, mueven, pum, pum, pum. Pero para el resto de la canción, it's not that necessary. So they feel like those songs que it's not influenced, it's not led by a requinto that much. It's more for that ese that, cuarto de bachata sensual, for example. Okay. I think this is more this is a really interesting conversation because aquí estamos aprendiendo and understanding where other people come me from. tiene pensando. Sí, because yo personalmente I agree with everything, but I also I disagree with the perception of things that is happening. So, esos son tópicos que son bien delicados. Because tenemos un fan que shout out, and I'm going to say his name, aunque me acuerde, Fausto in our RD. Yeah, Fausto, yeah. He's going ham, like él no quiere, y la razón por qué él dice que él no lo apoya ya, y él está en Texas. If you guys see everything, él está en Texas. He says que the bachata sensual, and especially the companies that he's around that are around his area, are white, and I'm going to use the white trashing the bachata game. And I'm just saying what he's saying, but let me say, and in a way he has a point in where it's not that it's white trashing, is that I feel that they need the education of where bachata really comes from, what it really is. There is no difference, no hay una diferencia entre bachata y bachata sensual. Es un estilo de baile diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a bailar. Yo creo que están bailando salsa en bachata. Exactamente. You got niggas doing backflips. I saw the I saw the había un post en Facebook que estaba hablando mucho de esto. Sí. Oh my God. And I actually commented on it. I got added on some Facebook Bachateria Sensual. I commented a few things on it as well because Wait, when was this? No, this like is a few recent. weeks. Yeah, a few weeks Yo, ago. Facebook. Yeah. People think Facebook is done, but there's a lot of there's a movement, lot of yeah. community Yeah. stuff. Me mandaron un tag, y yo, loco, mira. Y yo, diablo, ok, déjame decir algo. No, que si tú te calientas, there's no more bookings for you and you can't think, tú tienes que No, comer. You gotta protect the bag. Actually, you know something? Después que yo hablé de que me metieron en la vaina de los músicos el año pasado, abril, y después también de eso, not just the bachata sensual, pero también la tradicional, they both, and I'm talking about big organizers, important people within the industry, they actually support that. You know why? Because Support what? the fact that I'm trying to educate some of them and not going against one or the other. Because again, it's about the miscommunication and the education on it. A lot of people, for example, they want to talk about the festivals or the Congress, the social. They never been to one. Mm-hmm. You know, all they've seen is un post on Facebook, un post on Instagram, un video de 15 segundos, and then you're judging a community that's bigger than your own right now. The Bachata Sensual community is probably 25, 30 times bigger than the community of Bachata Tradicional. And I think that's when the... Well, If you look- there's I could don't be know, challenge. wait. It could be challenged. It can be. It Yes. can be challenged, but No, but donde está la unión is with them. Because No, you but go it's to a not- Bachata Congress, it's not even and about there's la over unión. there's 1,000 of them. Yeah, but it's See, not- I can see why. It's, Pero Unión is part of it, but the thing is, you still can't debatable. fight against number. Si allá hay $1 millón y allá hay $100,000, it's not a sense of opinion. Allá hay $1 millón y allá hay $100,000. When we're talking about worldwide, Yeah. Bachata Sensual is almost at the level of salsa right now. Okay. A lot of the salsa festivals, it's not just salsa festival anymore. It's salsa and bachata festival. And Meaning festivals and congresses and stuff that they do to teach the classes and to teach the genre. exactly like Okay. like those big events, como tú dices, 3,000 people, 4,000 or 5,000 Right, people. no, because our audience don't know about that. So lo que pasa es que en the salsa eran congresos, ¿verdad? De salsa. So they used to give classes, they used to do everything and teach you how to dance, and then they'll bring a big artist, right? To perform and stuff. They're doing the same thing with the bachata side with that same format.
like you said, the dancing, improvising the They steps and everything They else. even do a bachata cruise. That's Yeah, they all. do. Yeah, They yeah, do. de Miami de sale Miami. uno, de Orlando Yo sé sale que ellos otro. tan grandes, yo sé que Yeah. sí, yo estoy consciente. That's But big see, as a like- traditional, but Pero, But you know, like for here in New York, before I went on tour, I used to go to a lot of clubs. We own a club, so I know the kind of music we play here in New York, Philly, Boston. It's completely different than what they played out there. no, ya no. Completely different, you know. So it's just They're a like- perspective, like you were saying before. They're like elevator Nosotros music. estamos dentro de una cultura, nosotros estamos redondeados de gente God, I'm que just son igual que joking. nosotros. Like, Yeah. we listen to this kind of music, we listen to that kind of music. So, para nosotros, el mundo grande es this one. La tradicional, como se llama, ¿no? O sea, como lo están llamando. Es el mundo grande para nosotros. When you go out there, it's a whole different world. They don't listen to the same artists. They don't hang out in the Yeah, same but- place. That's like, Sorry to- ¿cómo se llama el grupo de para allá? Que they're big out there. Grupo Extra. Grupo Extra. Que nunca Sí. han podido Extra, pegar yeah. para acá. Pero- No, Like, and they've they're tried. huge. They've tried. They They tried. tried, They yeah, tried, they tried. but they're one of the biggest groups. This is my thing, right? La casa, tú tienes que proteger la casa tuya, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿Cuál es la casa de nosotros? La bachata. exacto. Entonces, siempre y cuando se esté educando la gente, mira esto, y no me le venga a cambiar el nombre al género, El género. algo que ustedes no hicieron. Que no crear. Que no, sí, que sí. usted lo único que crearon, sí, pero baile, no género. Exacto. Ustedes crearon baile, no género. Y no fue. Y eso está bien. No, eso está sí, bien. No, porque honestamente ellos han apoyado. And we need to stop saying ellos. No. The community that's been supporting bachata for the last 9 to 10 years, especially the new artists, is those congregates and socials. Sí. So kudos to them because they've been Sí, supporting. of course. They've also had like everything else have the pros and the cons. Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Yo me quillo. Yo Wanda allí está quilladísimo, que está mirando allí, está mirando par de los posts, que quiere tirar veneno. Pero son cosas que también tenemos que respetar y educarlo a ellos. Ahora, Sí. hay par de DJ de allá que yo quiero hablar y sentarme con ellos y tú ves, arreglarlo. hasta yo. Todos esos Drakes y todos esos samples. No, They're no. not bad. They're not bad. They are horrible. You need to stop killing the genre in that way, point blank. Respect the art, respect the culture, support it like you keep supporting it, but do it with cualidad. Vaga, could we say they're kind of picky with the artists? Because tú sabes que Luis Vargas, he has tried to go down that route y como que no le ha trabajado. El mismo Anthony Santos grabó un par de temas y tampoco. Es que it's not about grabando un pero- tema. sí, No es grabando un tema. It's how to get there and because they're very political. Correct me if I'm Yeah. wrong. Yeah, because they have a whole bunch of artists that nobody knows. So that's why por eso And que they yo keep, digo. no, y cuidado, because, y esos artists que cuidado, que esos son los artists que le pagan más. Para que lo sepa. Y después vamos a entrar en materia, pero yo quiero poner un tema para darle un break y dar un par de cervecitas más y tranquilo y poner pero para ya que la estoy- gente que no te conoce a ti escuchen. Estoy empty. Escuchen, y quiero poner uno de los primeros temas que tú grabaste aquí en Nueva York y te fue muy bien y vamos a hablar de eso, que se llama Amantes. So tight. Entiendes el proceso de volver a enamorarte. Ya lo intentamos una vez y fue algo muy interesante. Dile a tu novio Yo no le que escucho. no llame, miéntele que hoy llegas tarde. Vamos a hacer de las locuras que sé muy bien que no te hace. Seré tu amante. Se nota en tu cara, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo furioso, violento. Él no te da nada, te deja apagada y en su ausencia aprovechas el momento que no está él para buscar a él que sí te complace como él ya no lo hace. Maldito aquel que enamora a una mujer que no puede complacer.
Eso, mi gente. Quítame Ahí estos fucking tenía. pastelitos, loco. Them shit is mad good, man. Ajá, tú estás rompiendo la dieta ahí. Fuck Shout that. out to our sponsors, Empanada de RD. Empanada de RD. Están riquísimos. Follow them en IG, Empanada de RD. Guay, Dios mío, este tigre se pasa, man. Yo, I'm La gonna gain like 10 dieta. pounds, yo. Y a las 10 de la noche. Shut up. Oye, No diga la hora que estamos grabando, muchachos. Pero Uno viendo Kipe. queda un solo kipe. Nos lo vamos a meter a la trompada. Vamos a ver qué se va a llevar. Vamos a jumpearlo, loco. Last vamos a man jumpearlo. standing. Last man standing, let's go. Last man standing. And of course, our other sponsors, hi neighbor. Narragansett. Gansett. Narragansett. Joe, no voy a decir nada porque ya estoy caliente con Yeah. Joe. My bad, Joe. Yeah, my bad. Yo bro. no voy a decir nada, yo me estoy quedando calladito, viéndolo ustedes comiendo su pastelito. Damn. Bueno, Digo, so como ahí yo, teníamos Como that- amante. Amantes. Yeah. Amantes. So that was your first single? That was the third one from that album. Pero loco, yo voy a cantar en vivo, no canto esa canción, la canta el público. Oh, okay, mierda. That- Coño. and we're talking about- Yo pensaba que la quitaste del- No, o de, sea, de tu cuando yo playlist. voy a lugares que, o sea, Alemania, Romania, Turquía, Italia, Dubai, Singapur, yo digo, sé que entiendes el proceso. Después de ahí todo el mundo, o sea, no tengo que cantar más nada. So, tú te la ganas suave. Loco, dame hacerte una No, no pregunta. es que la ganan solo, Vamos. pero es que ellos escuchan la bachata, pero además no es como... Entonces, espérate. Para bailar. Ese tema ya, ¿qué es? ¿Es bachata sensual? ¿Bachata qué? What do they consider it? Bueno, fue o sea, es un himno en el mundo de la bachata sensual. Es un himno. Entonces, ese disco nomás suena en el cuarto de la bachata sensual. No, ese suena hasta en los cuartos de salsa ya. Qué lindo. Los salseros se bailan. Yeah, it just sounds, Yo, it sounds yeah. funny when every time you say bachata sensual. Yeah, it's because No, yeah. It's like, what? no, because it's and don't mind us, because you know we don't want you to feel a certain way, but No, es metáfora. es algo que we trying to put our I'm heads. trying to understand. Like, I'm trying to understand. Bro, something's yo not estoy clicking, aquí, bro. si duramos un año tratando de arreglar las cosas, duramos un año, si duramos 5, duramos Sí. 5. Oh, no, porque te quería preguntar, It's all good. how did that become an anthem over there in all these countries that you just mentioned? Was it a promotion that you did? Was it a media tour that you did? ¿Cómo le llegó eso allá a ellos? If you live here. If you live here. It's organic, bro. I put a post on Instagram right now, lo ven en todo lado del mundo. No, I'm not talking about right now. Because esto salió 2000 qué? No, estaba en Instagram todavía, estaba en Instagram. Había comenzado, pero este tema salió cuándo? 2018. May 2018, around there. Okay. Because yo recuerdo que a ti te filmaron cuando tú tenías 16 años. Yeah, management. Management. ¿Quién te filmó a ti ¿Quién te cuando filmó? tenías management? Yo estaba con Tony, que es hermano de Johnny. Okay. Um, so Johnny José, Marines. yeah, con José también. Okay. It was 3 of them. Okay. And then they saw potential. And that was before I started doing bachata. Okay. Yo estaba haciendo más como reggaetón romántico, baladas. And a year into that, me dije, varias gente me estaba comentando, yo, ¿por qué tú no haces una bachata? And I was like, bro, I'm used to producciones que eran más like filled with a lot of things, you know, que Michael, que Bruno Mars, que, o sea, que tenían synthesizers, que tenían A lot of producciones music mucho más videos, sí, grandes, sí, tú sabes, sí. mucho más grandes que la bachata, o sea, en producción wise, like that big ass, like, you know, you can't compare a hip hop canción de 50 a una de Kanye. Kanye le ponía 10,000 cosas, saturaba mucho así, o sea, that's what I was used to, and I was told, okay, why don't you bring that into bachata then? Okay, so I'm gonna give you a reference para que tú veas de cuántos años nosotros. Y yo digo nosotros, especialmente estos tres que están aquí, aunque él está allí quillado porque no tiene cerveza. Y aquel aquí, el venenoso. Alci, I don't know if you knew, because at the time he was still not part of LMP. But the way we got your first promo CD, todavía estaba el CD, fue, you guys remember La Marina, the beach party we did? Of course. Johnny La maldita Marines, pela. la pela más grande de nosotros. Johnny Marines me dijo, nos dijo a nosotros, this is our new artist, this is our promoting. And we nos dio la carátula con tu saquito azul ese tiempo, yo me recuerdo. ¿Verdad? Con el saquito azul, ajá, ¿verdad? Y nos dio, this is our new artist, it's Bachata, let's try to work and let's do our best so we could push him and stuff and let's start working. We heard it was like, okay, está bien. Your voice was still not developed, you know, tú eres un niño.
Yeah, that was my first try. His first try. Yeah, hacer una bachata. And we got it, and that's how we know of you. That's how I know of you. That's how LMP knows of you because of that, and y te conocemos de ahí. Ahora, LMP is huge, right? And we learn from you. So I'm still thinking that que ese tema se te pegó a ti just organic after you put a post. If you had people who didn't know who you were from that side of the world, how did they find you and how did they look for your music? Like something had to connect. Now, if it was coincidence, bro, God bless you. It's not that much about coincidence. It's about just making the right music. Canciones que conecta. O sea, y canciones that sets yourself apart. And that was one of my... I'm not going for bachata kind of moment back in the days. Like, coño, escucho 10 bachatas y están hablando de la misma cosa. Escucho aquí y suena casi igual. And I was like, I'm gonna bring a little edge to it. So, por eso yo comienzo el segundo verso. No confundas sentimientos, simplemente soy tu amante. Búscame si quieres sexo, no vengas a enamorarte. O sea, un poco más edgy, like, I'm actually saying what's in my head. No es diciéndole como coqueteándola, todo bonito, todo angelito. A lot of my songs stands out because of that. Because I'm very direct to what a girl wants to hear from you. Yeah, but you do know... Damn. They've done it before. It's okay. No, it's been done before. But it's Romeo. Huh? We gotta go. We gotta leave No, to en Romeo. Aventura they did it. We did it. Pero what I'm trying to, no, yo entiendo. What I'm trying to figure out is what's so different. Maybe it's just him. No, I mean, it's just him. You need to understand, like, music, que es donde mucha gente... I'm lost. Donde mucha gente get lost, actually. Is that music, in general, is a business, for one. Yeah. Yep. Two, music is not just about the music. It's very hard for you pegarte just because of your voice. You need to have a package. It's either you got good music plus you got a nice image para pegar con esa gente. That's two very important things. Three is how you present yourself to them. It's how you sell the package. Like they say the iPhone, que no es el mejor teléfono, but they present it properly. They put it in the right box. They seal it the right way. And when they open it, it's that experience now. Es una porquería como quiera, pues sigue. Exactly. So it's that experience. Fucking Galaxy guy. I hate this Galaxy guy. So when they talking shit about... Wait, hold on. Like, I gotta stop you real quick, and I gotta applaud you because you actually one of the first artists, actually the first artist I've ever heard to actually be blunt about the fact that it's not just music. Because a lot of artists got their heads too far up their ass. You know how much good music and that's it. Clashback I've gotten because of the fact that I'm extremely real about the business. Because before I was an artist, I'm a business guy, and a lot of people know me because of that. Muchos de los artistas que han venido aquí y los que van a venir, es a mí que me llaman. Loco, ¿cómo se hace esta vaina para distribución? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se monetiza esto? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Un marketing esto? Es a mí que me llaman. And yo le doy secretos gratis. Like, here, tengan, hagan esto, hagan aquello, vayan para allá, hagan esto. But what happens? It's not about lo que tienen que hacer. It's how you do it. Todo lo que tienen que hacer es in the internet. And then you gotta change your mindset. You need to make sure... O sea, súbeme a yo un chin más porque yo estaba un chin bajito. Yeah, okay. He's applauding, yo, and he's so keep going because so it's like I'm a fucking asshole. He's on a roll. It's a mindset, and you need to understand something. Like, cuando tú quieres a una mujer, tú no llevas a la mujer a donde a ti te gusta comer. Tú la llevas a donde a ella le gusta comer. Mi amor, ¿qué te gusta a ti? Si tú quieres. Tú le das las opciones. You know, but what happens is this. Tú traes a la mujer con lo que le gusta a ella. No me gusta el marico, pero está bien, vamos para allá. Me ordeno una vaina rarita y pausa un poquito de hambre. Pero you get her to understand you. You get her to like you. You get her next to you. Once you got the girl next to you, you start showing her other things. Now you start doing some of the things that you like to do. Why? Because now she's already interested enough that now you want to do something. This nigga give me. Me está dando clases how to bag a girl. Nigga, I'm 35 years old. But this is the thing. That's exactly. He's right. You guys can't complicate it. And that's where a lot of artists mess up. You complicate it.
se hacen la película, no, que yo soy artista, entonces tengo que salir así, cuando vaya la gente, no muchas fotos. You guys complicating this shit. You're not at that level yet. There's different levels to do things, you know? So first, you want to get in the market, be the market. Where's the market at right now? It's here. Okay, win the market with whatever you got to win the market with. Once you're in there, once they open 20 doors for you, that if they close one, it's okay. Now start teaching them a little something. Now give them something that you want to give them. Or you're doing a fucking album. It's not 2 songs. It's 10, 12 songs. Dale 3 tradicional. Dale 3 bachata sensual, quote unquote. Dale 3 moderna. Let's rename that. Dale bachata que ellos puedan bailar. Let's rename that. Okay, ya. No, pues, vamos. yeah. No sensual. Thank you. Yeah, bachata que ellos puedan bailar a su right? estilo. Exacto. Sí. So get them with 2 or 3 songs that they like, and they're gonna give it a chance to those Right. other ones Right. that they might feel like they don't like. Why? Because they were introduced to this género in one way already. Yeah. All right, so we need to understand how they first got in there. They got it in there through a class. Oh, quiero aprender a bailar bachata. Some other guys, quiero entrar porque hay pila de mujeres adentro. Esto y lo otro. They Sí. get in there and then they fall in love with the dance. Then they start learning who the artist is. Okay. You know? Alright, so, tú dijiste, tú has tenido muchas giras exitosas, gracias a Dios. That whole thing de bachata sensual, de bachata, para mí es bachata, y al final del día, aunque ese estilo de bailar bachata le haya dado oportunidad a muchos artistas nuevos. Sí. Por ejemplo, tú. Royce, Por la ejemplo, primera el vez mío- que iba para allá, fue para un par de clubs, de un par de promotores que yo conozco, cuando Sí, fue a Europa. pero ¿me Sí, entiendes? fue I won't count concierto. Royce because he went mainstream. Yeah, So, yeah. No, sí, but ¿me before entiendes? going mainstream, Okay. eran 2,000, 3,000 Entonces que está le el mismo pagaban en un par de shows para allá. Danny J, el Danny J, and whatever, right? So, yo veo eso bien porque al final del día, aunque no está cantando, and I'm gonna be honest, aunque no están cantando la bachata que yo prefiero escuchar, pues cuando yo estoy bebiendo en mi casa, Pop. Claro. Va a ser. Pop. Yeah, pop. Right? That's gonna be it now. Pero al final del Joe, día- everything that he says is gonna be going. We finish the sentence. pop. Al final del día es bachata y nada. Pop. Exacto. Exacto. But you know something that's a good thing you mentioned it. Most of the people that go to this festival and congresses, Yeah. they don't drink. Nah, That's They don't whack. drink like That's that. it. Nah, No. fuck that. No. That shit is whack. Fuck out of here. But what we have to understand is this. Nah, No, so chill. no They don't drink. tiene. They don't drink for real? Nah, they don't No, a drink. lot of them don't. Like out here, they drink more in the States. Okay. In Europe, de vez en cuando. They gotta- No. after- In Europe, they smoke. after- They gotta at least Edibles or smoke. something. It's Pide patilla. 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 No. As long as no, you have. you know why they El don't? pol- el Because polvito they- blanco Whatever está it is, bien, you're high, se yes, dan. okay, está No, todo. o sea, That's something. there's a time and place for it. Allá no es que, vamos a bailar y a beber esto y lo otro. No, it's like, we're That's gonna the dance. part of it. Afterwards, we're gonna go, we're gonna drink. Después hacemos un after party. That shit sound Lo boring. otro. That shit sound Yo, boring, bro. tenemos, no, the Yeah. ones that I've gone to here, because I have gone to here, I have gone to Bachata Sensual, but the music the bachata they danced is bachata. There's no other genre but bachata, right? And not the bachata Pop. not the bachata pop, but the I bachata, don't know. regular bachata, right? I don't know. Now I've been to them and I seen it, but these they drink like they go at it and they No, drink. out here they you I, drink. I perform in a few of Yeah. them. I perform in a lot of them. And 100% of the time, I was the one drinking. No, ellos hay Hey, par. fuck this shit. I'm drinking. Ellos hay nigga. par de I ain't coming here to congresos, dance. festivales, Sí, sí. where they do like, right after like the main shows, Yeah. duran como 2 o 3 horas de competencia y eso. Then they go to the room, they have all the drinks, beben un poco, and then they go to like dancing and stuff like that. But that's mainly done out here in the States. Okay. You know, Okay. out there, it's more like, vamos a hacer esto aquí, and then we're going to do this. Sometimes, otros vuelven. Sometimes, algunos, very rare, they drink while they go dancing and So things wait, like that. time out. So when you're performing and you're performing to them, you're on stage. Yeah. Yo he visto un par de, aunque te diga lo que tú enseñas en Instagram o lo que han subido de ti. While you're singing and stuff, you know, y vamos a entrar a la materia ahora que te causó mucho problema hace un año. Nada, todo el mundo bebiendo agua. No, porque no, es que they're dancing, so there's you get high, you sweat, right? En lo que yo estoy tú viendo a la gente nada más bailando, not really into the music,
how do you feel as an artist seeing that? Like, because yes, you said that they sing the anthem sing, but everything we've seen is that they're just dancing. They're not enjoying the music, or are they? They don't even look at the artist. Yeah, they don't even look. Or are they enjoying the music because they're dancing? I mean, most of the shows that I have, que es lo que usualmente me separa de un Kevin, de un Pinto, de un Danny J. Pinto Picasso, yeah. That's another artist. That's another artist, yeah. Tremenda voz también. Diablo, I'm gonna have to educate my co-host over here. Yo, Espérate. Tremenda voz que tiene. Yo, who's that? ¿Qué pinta? Pinto Picasso. ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? Píntame. Yo, Pinto no me tiene... acaban a Pinto, por favor. Yo creo que en la bachata ahora mismo uno Yeah, de los I'm just mejores joking, lápiz. Pinto. I mean, Picasso. Yeah, uno de los... Di que Pinto fue que pintó la la pared vaca, atrás. mierda, pues te voy a No, decir. uno de los mejores creo. lápices. En la bachata ahora mismo de los mejores lápiz. So he's a good Ese- songwriter. He's a good songwriter. Yeah. Do I personally like his music? No. But he is a good songwriter. Can And we he's look- can we look he's for written Pinto for Picasso? other people. He has. She sound Italian, bro. Am I Joe Wonder, you know who he Pinto is? Picasso. I'm a fan of Pinto. I like Pinto. Okay, You know- Joe. you know Joe, That's my Pinto- guy, man. That's my English is guy. not it, but you know. What songs that he's What song he wrote for who? You know, put his on. I know I gotta do my homework. I said he's a good songwriter and I've Who heard he- some of the who songs. he wrote I a mean, song for? él One of está my escribiendo favorite mucha tracks of canción Pinto para is Ivy Band Queen Overboard. ahora. Which Baby one? Queen. Yeah, Man pero Overboard. canciones que son... Oh, but I'm talking yeah. about bachata. No, but Ah, no, Back bachata Overboard. también. Wow. Back Overboard is one of the songs, so you could. Man Back Overboard. Man Overboard. Yeah, is Man the- Overboard, ¿Es that- París. ¿Estás a bachata? It's París, bachata. yeah, Man París is Overboard. good too. Bachata. Man. Back Yeah. Overboard. Y hay una que se llama París. Esa fue la que más pegó de él. París, durísima. Yo llegué a Nagua y llegué ahí. A Y Chantel después le te escribió par llevé. también. Ay, mami, a París. Esto es improvisado, señor. Aquí tenemos cantantes, músicos, Que de todo. Ay, So, mierda, te pasaste. No disrespect. Is this on thing? No, it's an old digital plan. He Could I does. look? I'm gonna look for it right now. I want to hear what is this Man Overboard. No, so it's a Pinto like that. Pinto Picasso. Pinto Picasso. Pinto. He's a bachatero. He's a bachatero. Yeah, Yeah. he started como un corista de Daddy Yankee. The Daddy Yankee. Yeah. Yeah, He was Before signed to Daddy that- Yankee. Yeah, before that, he won una competencia de canto y eso. Mhm. He won una candela, Daddy, competencia, era un No, grupo. no, bro. El tigre. No, yo, He works si with estamos hablando SP. de talento, He works with SP. SP is his SP. producer. yeah, Yeah. like, si estamos hablando de talento ahora mismo en la bachata, de que canta y escribe, he's probably top 2. Okay, who's top one? Well, who would you consider number one then? Damn. Yeah. Who's one? Please, let's not yourself. go there. Let's not go No, there. es que I mean, Not- not exclude yourself. I So don't for like you to being say number one. top 2, bro. You said top 2, bro. You better top Yo, 2. Yeah. who's top Gotta 1? speak yourself, Oh Esme. my God, it better be Yeah. Jordan. Eh, And y'all know who Jordan is. No, Hold on. hold up, but listen to what I'm saying though. Cantando y escribiendo, o sea, una combo. No muchos de los que cantan duro escriben duro. Y a muchos de los que cantan duro ahora mismo en la bachata le escriben otra gente. Loco, you. Joe are Wonder, talking habla, who you Oh think? my Wait. God. Wait, talk about. He has to say Eso something. yo Bro, quiero to say saber, top espérate, 2, you don't espérate. have to Top 5. Alci, espera, que we can't hear Joe because we got some things. What I want to know is this, because we know, at least I did my homework a little bit. I know you produce not only just music, but Yeah. videos and stuff like that. You ventured off and doing little stuff like that, videos, songwriting, all that good stuff. You said that Pinto is top 2, so not including yourself, who would you consider top 1? Top 1? Yeah. Producer and singer. Songwriting and singing. Songwriting. Yeah, Songwriting and if singing. we add Songwriting and production singing. into it, he wouldn't be there because he's not like a producer. He's a songwriter. Yeah. Yeah, he's more of a songwriting and a singer. As a singer, he has a reach unbelievable. O sea, put it this way, siempre, ¿quién canta mejor? ¿Que K-Rose o que Pinto? Because Pinto va alto, igual que K-Rose. Bueno, You know, ahí no te me pongas. I don't know. Con el I don't negro know. no. Yo, I don't know who con Pinto el is. negro I've no. spoken to both Pero of them I don't about know it. who I don't know who Pinto is, pero Con el negro no. Oh, I'm sorry. wait. I just found the song. Let's find out Porque who this guy acuérdate- is. 'Cause I don't know who this guy is. No, bro. I'm sorry, bro. Yeah. Like there, I No es must- I solamente strongly no es disagree. solamente subir, loco, porque tú puedes subir. No, Es la afinación. Because he's not a bachatero. Picasso is not a Entra. bachatero, but let's go. Solamente dicen lo que le conviene. Sus verdades se tiran según requiere el engaño. No hagas caso a lo que digan, solo no quieras hacer daño. Todas las piedras se tiran de un balcón hecho de vidrio. Apuesto a que duermes solita y el reino
asuntos, girl. No puedes pensar que siempre son es más que habladuría. Quiéreme y no tengas miedo al que dirá. No, Well, so mires todo lo que Remember, nos da. I've been listening to Mick. We've been listening to Mickey since 24 horas when he had that little fish voice. yeah. Y a su So- voz cambia tanto. So okay. Una pregunta, ¿en qué parte que dice Royce? No, so I gotta. There's different things there, and I'm gonna give my strong opinion. Ya me pueden crucificar lo que ustedes quieran. I really want to listen to a song that makes you say he Okay, that because type of a singer. what? And then sorry, Alci. The difference between a bachatero and the difference between somebody who could sing it's a big difference. And this is what it is. You could be the best singer in the freaking world, and you can't sing bachata because te falta algo y ese sentimiento. That's not it, bro. That's not it. All the respect. That's not it. That's not it, bro. I'm sorry. Es que tú no, oye, tú tienes, mira, yo personalmente, yo no conozco Pinto at all, personally at all, right? Yeah. And maybe it was the moment that I listened to the song, Yeah. but that track, it was a perfect marriage of an R&B singer with bachata y me dio. But okay, Que he's si saying mi he's saying that he's the best He's lead saying he's singer top- y él le he's llega top a K two. Rosé Bro, cantando. but you have to Singer listen to and the whole songwriter. track. And No, él dijo, no, también dijo, you said that he's a there, he's singer as and high, singer? he said he's as high as K Rose. Ahí está difícil. No. No, you Bachatero. said singing. You But I'm said thinking the singing. He's a singer and songwriter. He Yeah. did said that. So No, but I'm not saying singer and songwriter because K escribe, pero no tanto como como Pinto, and I know that for a fact. But you said como cantante y que le llega allá arriba, él está ahí con K Rose. A ver, pero first, Y ahí yo no but estoy we ahí. we never finished the first one because Okay. he said he's top 2 songwriters and singer. And you know, I wanted to stop using new generation, but let's bring from O sea, let's you bring say it top out. two I'm thinking del more tiempo from de de ahora. ahora, exacto. Okay. So, que okay, lo I nuevo que agree. están ahora, o sea, if we naming que Danny J, que un Xavi, que un Will, que yo, que Kevin, Jensen, o sea, varios de los artistas que están afuera ahora de la nueva. I'll be honest, and I ain't trying to. I don't want to shit on nobody. Excuse me if I don't know. Es tu opinión. En tu opinión. No, it's not Yeah. even an opinion. It's just straight up. I don't even know none of them guys. So But- no, I got because but you haven't, and we're gonna work on that, right? Because I'm trying. we're trying, right? I've So gotten with better. Picasso, and I'm gonna say with Picasso, I heard his whole album. Okay. Y yo cogí 3 horas de mi tiempo y yo escuché el álbum from See, 1 I can't to do 10. that. I can't do that. And I'm I sorry, did that. I can't do that. But I but can't I do did that. because I wanted to see what it was. Now production wise, SP, I gotta give it to him. He's one of the best bachata producers in there. Pero él no me llega. No te llegue ya. No me pero- llega pero ahora. que no lo tiene que... Elvis No es a Presley, mí. te llega Elvis Presley. Elvis Presley tiene un par de canciones que son del DH, espérate. Yeah, pero te llega, Nada más no es- te llega un Anthony Santos. Anthony Santos. Claro, tú no puedes decir. eso. No, te llega con Elvis, te llega a ti con ese tipo de como, Espérate. mierda, ese es de lo mío. No, Pero pero es Elvis no otro era género. bachatero. Picasso es Es otro bachatero y género. Anthony Santos es bachatero. Yeah, but I'm talking about is because we can't just box bachata into a box. We need to look at it from on outside. I like Music. I like some of your songs. I personally have them in my playlist. Y tú eres de lo- this generation, new, right? right? Not But the new, thing is, from this not generation. every artist I don't like every artist that does R&B. Okay, You know that's what I'm saying? fine. I like a And few. that's good. You That's like a few. fine. That's Yeah. fine. Yeah. But that's my. I don't like everybody that does bachata. I like a few. That's Right. But that doesn't mean that because I only like, let's say, Raulín, que Raulín, ese va. Aquel Anthony Santos no va porque no me llega mucho, no me gusta mucho cómo canta, pero este sí, este va. So there's gonna be 1,000 different of opinions about Sí, pero quién que- hace And this algo is y the quién place hace where you otro. see them. This is Sí, the place pero where que you see that's them. also fine because you go with your preference. Yeah, so- y aquí, en este show, especialmente en este show, Sí. tu opinión En es... tu opinión. Tu opinión. Y solamente... Tu opinión. Y la bachata sí es Pa- o es tradicional, Tradicional. o es urbana. No voy a decir sensual porque no es sensual. Sí, thank you. Okay, Es el baile, es el es baile. el baile. Es el all baile. right? So we have all of this and we keep going back and forth.
Pero ahora yo quiero entrar a algo que a ti personalmente te pasó. Because si nos quedamos ahí en eso, I know Jensen, I know Picasso, I know all of them. None of them have made it to my playlist. That's me personally. Okay. He has. Y de nuevo, Jensen and Ken we have. Por eso te estoy Who hablando the de hell nuevo. is Jensen? Te voy a educar. He's actually not even. No, Thank he's you. Dominican. He's half Dominican, half something, but I Brazilian. don't care what he Pero, Brazilian, Portuguese. Portuguese, he's Portuguese, por Portuguese, otro lado. and Portuguese, he's Jensen, dope. yeah. Pero, That sounds like a bottle of lotion or something. yo, Jensen and Jensen. ya lo no. Pero, all right, let's keep it going, guys. So, a ti te pasó algo que you have a, like you said, you're a business model and you believe in your business model because it's working for you. But one thing that I believe you went wrong, something that happened a year ago, was that you said that you do not need musicians and musicians are not worth your investment of your time to be able to go travel with you Broke to my heart, man. perform and stuff. You broke my heart. You broke all our hearts because at heart we got I think it was just miscommunicated, pero that, sigue. no, I I'll want you to explain because yeah. we got two musicians here. Lost in translation. Yeah. You got a lot of heat. I ain't gonna front. I got heat for Yeah. be like, no, you guys misunderstood him, and I got heat for that too. But because I know where you're coming from, but el público no sabe. Yeah. So esta es tu oportunidad para tú aclarar todo eso y aclararlo que no haga nada ni nada y the floor is yours. Before aclarar cualquier cosa, let's just say that my statement when I said this became true because a lot of those artists that were against me are now doing it the way that I said was supposed to be done. And what was that way? They didn't have to start off with a band. You don't have to go to every single place with a band, depending on your level. Again, it's a business thing. You can't go somewhere asking for $1 million when your company is only making $50,000. When you start making $200,000-$300,000, come to me with $1 million offer and I'll give it to you. Why? Because you already have proved to me that you are worth that investment. Now, my comments, right? I did a video, and at that point, remember, I was working Sangre Nueva, the new guys. I was giving consejos a un Xavi, a un Frias, a un Huevo que están comenzando. Don't turn down gigs just because they're not gonna hire you with the band. Okay. Go ahead, take those gigs. One, because bachata, okay. First of all, bachata es uno de los géneros más caros para hacer la producción. Si comenzamos por ahí. Son 3,000, 3,500, 2,000, 2,500. Ahora, from streaming, por canción. From streaming. This one, you spend more money than that. in Pero, other jobs. Claro. no, not. Pero he's let him make his point. But O sea, it is one of the most ¿tú me entiendes? expensive Around, genre. porque son más instrumental en vivo que esto, que lo otro. No, tú you said studio. Vamos a lo de en vivo ahora, pero sigue Yeah. ahí, okay. No, o sea, that you have to record actual instruments. Actual right? instruments, okay. Yeah, so, Espera, let him finish his point, bro. Está bien. ahora, Yeah. for you to make the investment just in the first song, are you going to get 1 million streams? Please name how many songs, ejemplo, Frias has above 1 million streams. You literally have to break 1 million streams to make your money back just on the production side. We're not talking about marketing. We're not talking about music videos. We're not talking about extra sponsorship on Instagram. Nada de eso. Estamos hablando solamente de la canción. So you can make your money back on the master. Cuidado si tú lo estás dividiendo con alguien otra más. gente. Okay. Now, for you to make that money back, tell me how many songs above 1 million streams tiene un Frias. Tiene, you said, you named my artist before, Mickey Den. Tiene la última canción de K-Rose. Tiene la última canción de Xavi. Tiene la última canción de Will. How many of them you think have a song above 1 million streams right now? Well, Woven does. I think la última botella. No, y la nueva con el chaval is over is 1 point something. On Spotify? Not on Spotify. I'm talking about general. Everything else, if you average it out, he's over 1 million. No, I'm talking about mainly Spotify. If you go to Check that YouTube, out. It's not 1 million. We're talking about almost 5 million streams to make that money back. No, because Wilbur right now, he had the closest to 500,000 plays was Última Botella La última botella. Yeah. And Spotify. on Spotify. On Spotify. Yeah. On YouTube, but because you remember, distribution is not only Spotify. We're But the talking thing about. is, like, we're talking it's about. a number of the YouTube. You can Yeah. buy them though. You know No, what no, I'm saying? but Though? yeah, no, but you could buy your Spotify too.
Yeah, but That's easy to buy Spotify. You could do everything. It's cool. yeah, but YouTube, the way the royalties are set up, you probably get paid 1/10. Okay, so of- He's in okay. 2 million right now. Yeah. Okay, but let's go. Okay, so the platform that most pays right now, digital platform that mostly pays is what? Right now, Spotify. Nope. And iTunes. Nope. From royalties? From no, you said mastering distribution. La plataforma que más paga se llama Tidal. Per stream. But how many? We're talking about streams. Yeah, pero where there's more plays and you get more money from is Spotify and iTunes. Tidal is probably like the 4th or 5th place. No. And I what would they do? Because I study this and this is what I do. If you Google the company that mostly plays in distribution, That pays per stream. per stream. Yeah, but if Per you go to stream. Will, ¿cuánto que dice ahí esa canción? No, but I'm still correcting you on Spotify. Spotify is dope and everything else, but it's one of the least platforms that less pays Isn't and the ours one the per problem? stream Yeah. is them, and then is YouTube. But that's paying wise. You're talking about paying wise. And we're talking Yeah, about per paying. stream. Per stream. So if Yeah, you have a million but- streams, Pero You're el público right now Public wise is Spotify. So I mean, public-wise, more fan base. Say that, more popular. yeah. So that's Cuando different. se Okay. escucha mucho más, yeah, so Spotify, right? I'm anal with certain things like that, but yeah, go ahead. Yeah. No, Tidal definitely pays more per stream. Yeah. But now, if you look at all these artists that I just mentioned, I love the music. I listen to them as well. But I'm talking more from a business side of things. Si yo invertí $3,500, digamos que con video y todo, I'm gonna need a million streams just to get that back, just to get that part back. All right. So from looking from that point of view, it's like he needs to get his stuff. go to this concert, even though they're not hiring you with a band. Go make that money back so you can keep investing in yourself. Because if you start closing these doors, and not just keep investing in yourself, go make that connection. Because now you go without it, but next year you might be coming with it. Why? Because you build a relationship. All right. First of all, they don't know who you are, and probably a lot of people that are gonna go to that show don't know who you are. Build your fan base. So unless you're out here pasando CD en la calle, haciendo tu fan base, playing free gigs and doing all these other things to build your fan base, that they are gonna go to this promoter and be like, yo, we need this artist. And when you come with the band also, trae más gente or lo que sea, but you're gonna cover, just with that door fee, you're gonna cover the expenses that it's gonna be. Why? Because, put it this way now, si tú le dices al promotor, no, yo voy pero es con la banda, then it's gonna be an extra $2,000 in expenses. Te ponen un tro de pero. No. Let's say he says yes, right? He said, okay, te voy a traer con la banda. Pero ahora, cuando tú entres a ese club, right? Instead of you charging $2,000, you gotta charge $4,000 now, right? That means the promoter gotta make that. But what if the promoter doesn't make that? Right? He's gonna be under $1,000 or under $1,500. Guess what's gonna happen? You're not gonna be in that club again for the next 5 years unless tú eres un Prince Royce, un Romeo, or you took off. Why? Because you lost me fucking money, and this is not just because I like you. My pockets are not gonna be hurt just so I could come and make you some money, but where's my money? All right. So Esme. Yeah. Hablo. No, listen. His from- point is very valid. From a business Calma, side of pueblo. things. Business side By the of way, things. Calma, Okay. pueblo, from business. calma. Yeah. Calma. How many years you have going on tour over there? In Europe, comencé 2019. Then entró COVID, So you 2 got- años, So you got 4 years. -2. No, 2 years. 2 Yeah, years. yeah. but Minus the COVID COVID, right. arruinó un par de planes. So you have or you had the #1 song, right? Yeah, 2019. So let's say yeah. you got 2 years already traveling. Si tú tienes un fanbase solid, ¿por qué no lleva el grupo? I'm O por actually, qué no hacer un grupo, dame llevarme mi grupo. Pues ya, si ya yo estoy pegado en tal sitio, yeah. ¿por qué no hacer un grupo? O tú dices, no, a mí me conviene mejor quedarme como tú. No, tampoco es que yo digo que me conviene como estoy. I'm actually about to perform in DC now. Y que va Joel conmigo, va Joelito. Okay. Van You have varios. band. Van varios. Yeah, banda completa. Okay. You know what I'm saying? Why? Because that promoter said, Esme, you perform with a band? Yes. You got the budget for the band? I'll come with the band. This is the budget. This is the fee. This is going to be the expenses. Can you cover this? Yes. I want the whole band.
mi bro, te traigo la banda completa. Okay. It doesn't affect me just thinking el budget. Incluso, I'm gonna put for my money para poder grabar esto de una forma durísima, donde yo llevo 2 o 3 camarógrafos, pasé video, grabar los instrumentales separadamente, poner que fireworks aquí, que confetti y esto, pum, hacer un show de puta madre, perdón el lenguaje. Pero ¿qué pasa? Ahora yo puedo usar esto. Yeah, so now I could use that. I could use this. Videos done the right way. Un público de 2,000, 3,000 personas, con la banda completa, un show actual show. No es que viene la banda y no hay buenas luces, no hay un poco de show, que luz con una vaina atrás, con los logos y todo eso. No, está todo esto incluido. So I come with this, right? Now I'm able to show this to all the promoters and do it the right way. Porque no es forzado tampoco. So let me ask you this. So where the misunderstanding came in was that they took it was not expressed the right way. And you said que primero tú tienes que hacer tu media tour, you gotta perform with your track shows, make that money, show them that you're able to bring in people, and then next time you come, or third or fourth time you come in, and you bring your band. As you grow with the band. A lo mejor primero solamente el bajo. Sí. Y después el bajo y exactly, you know? I agree with that. And it keeps going. It keeps going up from there. El punto es, no cierres las puertas que se te están abriendo, porque nadie está obligado a abrirte la puerta. Yeah. And in bachata, there's too much of that. Yeah. The ego gets in the way, the management gets in the way, the artists start acting too much of an artist. Coño, dijo la verdad, me voy. ¿Tú estás viendo esto? Me voy, que dijo. Sí, bro. Tienes razón. No. Why? But he's speaking truth. I got. Bro, Y'all gonna leave me alone? Yeah, No, clap, nigga, clap. You know why? You know why? Because I have. Mi papá, clap, nigga, clap. Clap. You know why? Because I have experienced that shit. Yes, it happens. It's true. With management, with the artists themselves, it's true. With everybody, until they don't see you like big or they need you, they will not come to you. Y tú llamándole y buscándole y todo, y no aparecen. O el promotor hace así, te da un paquetico de tickets y vende esos tickets. Ajá, o te da eso mismo. Entonces tú haces el pum, pegate. Y ahí están atrás de ti. Y tú eres el mal agradecido después porque tú no le respondes. Así que artista, ego, management, like you said, aprendan la vaina y queden humildes, trabajen con todo el mundo, because you never know who's here now and who's going to be somewhere else tomorrow. Y esto te lo digo a ustedes con pasión y coraje, because you guys gotta respect the hustle and respect the people who are trying to do right for you, and take that, because again, you never know who's who and who's going to be who today and tomorrow. So take that to your checks, take it personal, however it is. Esme's here today. I hope they take it personal. You know why? Yeah. Because last year, a lot of people took shit personal. Yeah. And that's what made a lot of them change. The ones that I respect that afterwards, after all that chaos, they actually had the balls to come and be like, bro, you're right. I ended up traveling to those sides of the world. Mm-hmm. I see what you mean. It's like I said, like, it was just the miss. Es que yo puse un video, right? And then tú dijiste algo. You were pissed. You were pissed. Tú dijiste una vaina and it felt like you meant it. Yeah. No, the second video I put up, that shit I meant it. El primer, porque that was un ataque personal al que agarró el video y me lo puso mal. I forgot what was his name. Pero es de nosotros personal también. No, put it this way. I met a lot of people que ¿Fue con Diverse? Diverse. Yeah. O sea, mucha gente me dice que él una persona bacana y todo. That's why the first time I went on the live, yo fui normalmente. I didn't know that there was like a lot of shit talking going on. Okay. I was sleeping. I take naps, by the way. 2-3 horas, me levanto, trabajo a la 1. I go to sleep, 15 minutos, 1 hora y vuelvo a trabajar. So, I woke, literally waking up. Yo, loco, están hablando de ti. Entra a Instagram. Go to the... I'm like, ya, okay, déjame ver. Coño, está uno famoso por Instagram hoy. Sí. Déjame ir. They were like, no, ¿por qué estás diciendo esto? Y comienzo yo a decirle, nah, bro, I live up for this. Yeah, que tú vives de esto. No, tú no vives de la música, esto y lo otro. I'm like, bro, I live up for this. Like, I literally, this is all I do. No, tú no. ¿Cómo tú vives de esta cosa? Esto y lo otro. O sea, taking it a little personal with me. So, me comenzó a atacar and I'm like, bro, I literally live up for this shit. Yo viajo el mundo, literalmente. Like go 3 posts before. Y tú vas a ver una gira ahí de 30 shows, literalmente. O sea, like, yo vivo de esta vaina. And then he started saying, no, porque tú dices que los músicos no son necesarios, esto que lo otro. I was like,
First of all, if they would have gone back to that first video, Yeah. I said it clearly. Los nuevos bachateros que están saliendo ahora, no se dejen llevar que es obligatoriamente llevar una banda, because you're going to be closing some doors. Open these doors, go make that connection, go make the effort. Because first of all, porque si estamos hablando de que, ok, comenzar con banda o sin banda, cuando comenzó Aventura, que estaban, como dicen, comiendo, como tocando por pollo y vaina, that's hustling. That's them opening a door where that time they get paid that way, pero un par de meses después le están pagando 1,000. Un año después le están pagando 2 o 3 mil. Why? Because they started building. They were going to these local places. They were going to these places. I know, and they were able to play with a band because la banda de ellos no lo cobraba. No cobraban también. O era vámonos para donde Bimbo a comer. Exactly. Okay. So they were able to do such thing because era una banda. Ya mitad de los gastos estaban cubiertos. Y de vez en cuando, como tú dices, viene Bimbo, se entra, viene el otro, que después Enrique, que lo otro. And little by little, they all started going up. You know Ahora what it mismo is? it's hard. You know what it is? Sorry to cut you. Eran diferentes tiempos. Yeah. Antes, en los tiempos de antes, de cuando yo comencé en la música, tú tenías que tener un grupo. Obligado. No, por eso, en New York, Obligado. en New York tú todavía tienes que tener un grupo. Sí, Nah, pero not really. Well, The not artists to that like do the it, whole the thing. artists who do it, The artists they who do do it as an investment. Yeah, it's an investment. It's an investment because Royce no tocaba con la banda lo primero. Royce used a media tour everywhere and he used to play 2 songs and then that's how it got. And then next time they brought him in, ahí sí tenía su banda. Ya cuando vino con Héctor, me recuerdo que el primero que con el Torito. No No fue al Torito. No, that's Bachata Heights. No, that's Heights. they Okay, started Royce. opening No, the shows. before that, way before that. Yeah. No, way before that. And el Jubilee, he played a track show, and then 3 months later, they took him with the full band. So I remember that. You I was remember in that? high school, I was in high Beto Junior tiene el video. Morocco too. En Morocco I también. remember that. So, Yeah. So, you know, what you're saying makes sense, and people maybe have forgotten it. But what I wanted to clear up here in Bachateria Podcast fue que it was not personal to the musicians. Because, Claro, listen, pero- musicians took that shit to heart, and they want to come after you, bro. First of all, some of them. Porque Joel, no. Joelito Pero tampoco. esos son los músicos que O sea, tú la conoces. gente- La gente mío. Lo que tú Yeah. conoces. Joelito un amor de Dios. Loco. Sí, eso es Sí. lo que tú conoces. O sea, But lo que yo el conozco. género Ese es mío. de bachata y los músicos que tocan y viven de esto como tú, pero que tocan, they was like, este tigre está hablando mierda de nosotros, nos está quitando nuestra comida. Y si tú le quitas una comida a alguien, tú le quitas una comida a un perro, por cierto tiempo, Of they're course. gonna come after you. Ellos No, están no, en no, su no, derecho de espérate. sentirse No de esta era- no manera era también. así. No era así. Oye, Era así. así. Ten Pero cuidado, ten cuidado con ese que está al lado de etiquetarlo, que bueno te apuñalar. No, porque ¿qué tú crees? Que yo no lo sentí. O sea, a mí no me importó, porque al final del día, ¿me entiendes? Yo soy En aquí, ese yo tiempo tengo yo no todo te el mundo. conocía, no me negaron. Yo conozco a todo el mundo, nigga, I play word, but nigga, screw that. So, you know, for me, at the time, like, lo único que me molestó fue que, loco, un ejemplo, en ese tiempo, que tú dijiste eso, yo dije, you can't talk shit about us, because without us, you're nobody. True. Because you need musicians to record. Yes, I know you can sample. But that sound that you that want. sound that you want is not going to be it. So, Pero entonces, No, no, sorry. Entonces, ya skip forward all of that, yo me metí en ese live, un live después, y es donde él se explicó. Yeah. Y yo le dije, no, pues ya está todo frío, ya tú, ¿me entiendes? Te disculpaste, eso no fue lo que yo quise decir, tú te explicaste mejor. Sí. Y después yo dije, ok, ya está frío. el tigre Guardate la está cuchilla. ahí. Exacto. Sí, Sí, la ya guardaste, era guardaste. una secuencia y ya. No, ya, a mí, Como como los dije, gallos. fue sacado del contexto. Again, Sí. fue como vieron un video de 10 segundos y esto es lo que él está diciendo. You know what I mean? O sea, yo cuando comencé con Colita, no sé si lo conocen. Pues claro. Fueron con Colita, Yo digo Melvin. más de los homies, Yeah. man. Y esos muchachos, yo comencé fue con ellos. Yo hice un show en una universidad para aquí, creo que fue Lehman. Hice otro por Queens College. Cuando Ok. comencé, o sea, cuando salió Amante, al comienzo, antes de yo ir para Europa, fue con ellos, o sea, fue con una banda que yo comencé. But this is what happens. I'm a business guy. So I'm looking at, okay, ¿quién está trabajando? How's their streams? Who are they taking? What places are hiring right now for live shows? What do they require? What are their conditions? Now, I examined all this and came to the conclusion, shit, déjame comenzar sin banda
Let me go make my connections. Let me make my routes. So when I go again, ahora puedo decirle, hey, voy a ir con 2 músicos. Este es el presupuesto, va a ser el mismo que la última vez o algo así, pero son dos gastos extra. Ah, bueno. You know what I mean? Y comienzo, pero ¿qué pasa? Cuando yo llegue a ese nivel, there's going to be a space left behind. Okay. Que ahí que viene un Xavi, un Frías, uno de estos muchachos a llenar este espacio. So, guess what happens? Ahora la mano estoy yo de gira. Estoy yo con algo de banda y ellos sin banda. Ahora, cuando ellos lleguen al nivel que pueden venir algo de banda, vienen ellos y después viene otro con algo de banda. Because if we're really being serious and talking about seriously about the music business and bachata, why is there only internationally like really known and touring can tour whatever they want is Royce and Romeo? Yeah. Because even when they tried con los muchachos de Vena y todo esto, it wasn't the same. Wait. No, wait. Vena se estaba metiendo. Se estaba metiendo. Vena fuerte. right there. Sí, pero no se pudo romper. No, ellos estaban ahí, lo que iban pasó a romper. Entonces fue algo interno que pasó y mire, and if you haven't watched our last episode, watch our last episode where Lenny explains it, and we're getting a second version on that too. Pero seguimos. Pero I gotta correct you there. Ellos estaban ahí mismo y ellos no cantaban. Ellos eran con banda, a donde quiera que iban. Por eso. Pero espérate, didn't Ultimo go over there too? Con banda. ¿A dónde? Para Europa, pues ya. A todos los lados, con banda. O sea, se llevaron algunos de aquí y formaron el grupo. Otro ya, pero que está bien. Pero andaba con banda. Ya, sí, pero que... Bueno. No, es que Óptimo siempre con banda. Sí, siempre con banda. Sí, Óptimo hace muchos shows también para Italia, le ha ido muy bien para allá. Yeah. Pero bueno, ya, cerrando el chisme de la banda, ya tú te aclaraste, estaba todo bien. Espérate, vamos a comer pastelito más. Vamos a seguir en ti real quick, because we want to make sure we get to these points. Esme ahora mismo me dicen que está trabajando en una producción tratando de unir lo que es el género con diferentes artistas nuevos. Habla de esa producción, pero vamos a poner un tema, el último, un tema que habla y enseña lo que tú estabas haciendo en esta colaboración. Gracias. La producción. Deja de beber. Ya voy a dejar de beber. Señores, vamos a escuchar esto y volvemos de una vez. Es una sorpresa tu abandono. Mientras creía en tus palabras, con mi corazón solo jugabas. Yo jamás te haría eso. No entiendo por qué tú me tratas así. Cuando consigo olvidarte, preguntan por ti, baby. Y ahora tendré que decirle que al pensar que yo te amo, tu amor se me ha escapado de las manos. Sin ti me estoy volviendo loco, loco.
esta canción de lo que eres porque me echas la culpa. Tus confusiones me suenan a sombra. Dejémonos de pendejadas y busquemos una solución. Me tiene loco. Yuca. Ey, está bien. Con cebollita. Sí, no cebolla, cero cebolla. Señores, Fake ass Dominican. que va de ahí. De que no cebolla. Va de ahí. Señores, nuestros sponsors están bien, no tienen bien alimentados. No tienen Un shout out to tienen papeados, sí, nosotros. empanadas CRD, tan fuerte. Mira, buenísimo está ese ñugado el equipe. tigre. Mano, Ese equipo está duro. El kipe. Y Toma claro, un después chin de de los cerveza. pastelitos y los quipes, te la vas a crear una refrescante Cerveza cerveza de Narragansett. Joe, we still love you though. Yeah, Yo no voy a mirar ni Por la ahí, cámara, conmigo. no voy a decir nada. Narragansett, mándame una caja, por favor, Narragansett. Narragansett. Tú verás. Send it to Tennessee, please. Tú verás. ¿Qué lo que? Ayúdame aquí, por favor, because Smurf. Diablo, sí, mano. I take ownership, bro. I'm Bebe sorry, bro. agua. No, pero... ¡Ellos Narragansett! El diablo, coño. Mándame cerveza, tengo sed. So, vamos... Está bueno. I like that I heard more- that song before. Yeah. It's been Loco out. por ti, un año y medio creo que tiene afuera ya. That's your song? Yeah, that's it. Yeah. I No, produced pero, that. Yeah. no se escucha. Yeah, I eso. produced that. Okay. Entonces, son como un hombre en el pecho. You know why I like the song? I like the song because he challenged. You know, I like the vocal y el sentimiento y la vaina. He challenged Dioris. He challenged Chantel. Chantel sounds very different there. And I like that. And I'm still like I wanna hear more from her because we've been working for her for a very long time. And the developer was working with her since she was really young, 16 years old. Y ella desarrollada. She's only 22 now. So she tiene un potencial grande. That's Dioris from 24 Horas, right? No. Dioris, él es el artista de... I thought you were mayores. No, No. Dioris. Dioris. Yeah. Él está ahora Con Javier y Chichi. y Chichi. What the fuck? Yeah. Tú te digo, que aquí en Bachateria tú vas a aprender. Bro, I feel wild. Y después Se está este muchacho de Félix. ¿Él es de dónde? Él es cubano. Va a ser. ¿Y dónde vive él? En Turín, en Italia. ¿En qué? En En Italia. En Italia. Italia. Oye, él vive en Italia, un cubano. Mm. ¿Verdad? Cantando bachata. That's crazy. Yeah. Yo, real quick. Name me your top 5 bachateros. My top 5 bachateros en general. Nigga, yo bachatero. Y no- Who you listen to every day, they're your top 5. Y que no sea ni sensual ni pop. No, lo que él quiera. No, o sea, yo Lo que él personalmente tengo un par de años ya que no escucho bachata con Ande el consistencia. diablo, ya lo pero perdimos. Ya lo perdimos, Ya señor. está no, es que Vamos es que a coger tu lifeboat, bro. No, mira, te Yeah. explico. Yo estoy haciendo la producción del álbum de Chantel. Estoy haciendo 3 álbumes míos personal. Estoy haciendo Sangre Nueva, Los Elegidos, que es otro álbum de mi propia disquera. Estoy haciendo un álbum que es un poco más diferente para un muchacho de Alabama, de bachata, todo. Y otro álbum de otro muchacho de San Diego. O Pero sea, ven acá, wait, time out. Está So, bien, tú pero- tienes pero- disquera, tú estás produciendo álbum. Sí. No uno, 2, 3, son 4 como y 5. 5 ahora mismo, sí. ¿De dónde te saca el tiempo y la creatividad? Y si no te llega la creatividad y tú no tienes top 5 bachateros, vamos a tener problemas aquí. O sea, el tiempo, like I said earlier, I nap. Yo duro 2-3 horas, me levanto. O sea, I got my own recording studio. Okay. Tú me tienes todo profesional adentro. So, He naps. That nigga doesn't I sleep, get bro. up, trabajo He un naps. poquito, pum, 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 pum. And since I'm also a record label, right, and I do my booking, I'm talking to people on the other side of the world. So, cuando aquí son las 3 de la mañana, allá ya son las 9 de la mañana. You know what I mean? So, I'm up at their time, I'm up at my time, I'm up at the time the West Coast, de Australia, you know, so, I nap. Hasta ahora me va bien. Voy al gimnasio, tengo tiempo para hacer literalmente todo. Camino el perrito mío 2 veces al día, como bien, o sea, me da tiempo para todo. Por ahora, This nigga's mass structure, This bro. nigga This nigga's Literally. time management is ridiculous, bro. literally, Yo, esto es like- de esta hora. I have probably like 3 to-do lists. Esta la voy a hacer hoy, se cancelan un par de cosas, dejo un par, o sea, very structured so I could be able to do this amount of things. Eso está muy lindo. You know? Eso está muy lindo y todo. Pero what's your top 5 So, bachateros? top 5 bachatero. Obviamente ahí está Anthony Santos.
It doesn't have to be in order. Yeah, el it doesn't have chaval definitivamente. No, I feel like you're lying, nigga. No, The top line. yeah. Just making sure. Yeah. Raulín. You better say Raúl. Eso era lo que él estaba esperando. Eso estaba esperando. Raulín está ahí. Better say Raúl. I'm not saying in order, pero No, Raulín no está matter, está encima No, de algunos que ya mencioné. Yo está ahí arriba. Ya. Te falta uno más. No, tranquilo, no. Oye, eso es su Teodoro opinión. Reyes. Oye, Top Teodoro. five. Dime, Teodoro. si tú seguimos. mencionaste a Raulín, ya tú puedes parar si tú quieres. Ya, para, ya, ya, exacto, tú puedes ya. dar. No, Right. Teodoro es uno de los otros. Teodoro. Teodoro. Ok. Yeah. Ok. Para que tú veas. Y I like te it. falta uno más. Ve. Tira la ñapa. No, uno más. Probablemente. Luis. Luis. Ok. Luis, So, ok. son los... Vale, ¿seguro? Sí, seguro. Y de la nueva generación. Ya, pero probable. No. Es que No. ya no hay. No, Y ahora, la gente de ahora. Esme, ¿qué tú vas a decir? Claro. Comienzo Besides conmigo. himself, What are you gonna besides say? himself. Mucho respeto a Pinto, que lo mencioné ya. Mucho respeto. Yo estoy bloqueado por Pinto, Picasso, ya. siga. Me gusta lo que está haciendo ahora Majin Vito. El que va a estar bloqueado soy que yo. era o sea, Maggi era un productor primero, luego lo que está haciendo ahora, me gusta mucho cómo está cambiando el género de su propia forma. Félix, que está en esta canción también, me escribimos mucho yo y él. I gotta do my homework on Felix because I've only really liked I him. never heard of the kid, yeah. Now I've only never really heard of liked him in Loco por Ti. In the other songs, Here Replay, we wrote that one last year. Ya acaba de salir, Replay. no puedo darle replay porque no me llega. ¿Tú me entiendes? Pero I see a lot of No, la potential in canción him. se llama Replay. No, yo sé, por eso Ok, no le ok. puedo darle replay porque le di play y no puedo darle replay. Cállate. That's the hick side of me. Sorry, guys. I can't play because I feel que todavía Yeah, todavía no ha tenido de que un boom. No es que uno que tiene un boom que hay que you guiding him the right way in Loco por Ti. That's the sound I like for him. Yeah. That's me, Por though. ahí va el siguiente álbum, más o menos Ah, por el ok. lado de Loco por Ti eso. Okay. Otra muchacha que tiene talento y estoy atrás de ahí, le estoy terminando el álbum. And I hope, the management team she has goes well. Yeah. Es Chantel. Okay. Tiene un potencial bien... o sea, de los que están afuera ahora mismo, tiene un potencial increíble. Tiene voz. En la tarima también hace todo lo que tiene que hacer. I concur with that. And then... one more, right? Yeah, There's one one more. more missing. And I think you're being a little biased because everybody who's there has worked with you or you're doing But their this album. thing, I've worked with Yeah. most of them. Okay. Yo he trabajado con Xavi, he trabajado con Will, he trabajado con Dioris, ¿no? O Okay. sea, con Clase comenzó un poco, nunca terminamos eso, pero también iba a trabajar. O sea, I was gonna work with everybody. Okay. And I was gonna pay for everything too. O sea, all production, everything's like, vamos, todo el mundo, para Sangre Nueva. Tú eres un nuevo, dale. Cuando Fría además tenía como 2 canciones afuera, ya yo le había escrito. Yeah. Pero yo, Fría, también, escribimos algo también. O sea, con todo, I was not being biased when I started approaching everybody. Yo le traía a Jolito, yo, manín, ¿quién está fuera de los nuevos muchachos? Yo de las mujeres, ¿quién está fuera? Que Xavi, me tiran el número de John, hablé con John. Okay. O sea, anybody that just had las ganas de hacer bachata, I wrote to them. I was like, loco, ven para mi casa. Me gustó lo que dijo él. Si tú tenías la gana de hacer Bachata. bachata. Claro, do you feel- bachata. Not pop. No diga el ¿Tú pop. te sientes más... Do you feel more as a producer than an artist? I feel more like a songwriter, but now that I'm getting a lot more into the creative side, I'm just a creative in general. I'm loving that process. Because cuando yo llamo a los muchachos, ellos no tocan solamente lo que ellos quieren. I let them. I'm like, loco, toca el bajo así. Ok, vamos para atrás. Ok, vamos a hacer esto instead. Vamos a hacer eso instead. Let's do this instead. Boom, boom. And then literally, hay veces que ellos me lo llaman y yo él me dice, loco, te lo mandé, aunque yo sé que tú me vas a emplear. And I will start taking cuts, moviendo las cosas, pum, se lo mando. y No me dice, sample la "Loco, vaina, no me durísimo sample esa la vaina, no me sample la vaina. eso Pero me no es quita- me empleado. quita- No, te dijo samplear, yo No, o comienzo a sea, samplear. what I call samplear. You cut and cut and paste. paste, Es cut and que I'm paste, cutting okay. from the production that was made for that song. Okay. Okay. ¿Me entiendes? Cut and So, paste, está sí. bien. Yo lo agarro del verso, lo pongo en un coro, de coro pongo un verso, o cambio los versos, o en vez de hacerle un tututututututun, le voy a hacer nada más tutututun.
Ya, tú me entiendes, se lo voy cortando y eso. Pero fue vaina a grabar para esa canción. Okay. So, on the production side, I feel like there's more producers missing within bachata that have an open mind to try new fusions, to try new things, as well as to write in a different way. Que ahí que lo que entra cuando estos DJ están cogiendo como un The Weeknd o un Bruno Mars y le ponen percusión. I respect it because of the following thing and this following thing only. No me gusta la calidad, no me gusta que lo hagan tampoco. It's because in bachata we're missing that diversity. So no hay un The Weeknd, no hay un Bruno Mars, and I'm not saying there has to be, but there isn't those colors within it. A lot of the colors in bachata are very similar to the ears of them from outside. Again, nosotros distinguimos un requinto. Nosotros distinguimos que la guira está tocando de una forma. I disagree because I see Carlos Rose in that lane. I see Carlos. Estilo Bruno, digamos que un Bruno. Mira, yo veo al Carlos, ¿verdad? Vuelvo y digo el mismo que tú dijiste, Pinto Picasso, that you guys love. What I heard there, the way Mayimito is doing his bachatas is that urban, very rap, urban, reggaeton stuff. Yeah. Not my cup of tea, but he's doing his stuff. Yeah. I like the videos he be doing lately. Yeah, no. Los merengue, the bachatarengues videos has been on point. Sweet, Yeah. But él está metiendo, he's creating so people understand what Mayimito is doing. He's creating content. Content, yeah. Pero seguimos. Después está Mickey Tank. Mickey Tank está haciendo cierta bachata que le está metiendo ese dirtiness, that ratchet dirtiness stuff. Yeah. Again, not my cup of tea, but they doing it. So hay gente que están haciendo los colores. Lo que yo digo con esto, y te lo voy a decir esto ahí, y estamos ya, going a little bit and repeating ourselves, but the quality, if you're going to do a remix, do it right. Of course, If if you're a DJ and you DJ in the Bachata Sensuales Congress and style, give me a call. I will give you the edits. I will give you the samples, and I will give you the things done right para que suenen bien y si se van a hacer bien. Don't use these cheap loops that you get in YouTube. Do not use these percussion loops that you get that sound horrible, and the quality, I don't even know what's the worst quality. What is the worst quality? It sounds like that, right? Definitely the quality is not up to point. So yeah. do it right. If you're going to do something, do it right. Y no te dañando el género de bachata, right? So we keep moving from there. That's my thing. And I'll put my stuff in there. I'll send you the acapellas, instrumentals, and everything else para que lo hagan bien, okay? Pero seguimos. Ya para terminar, Esme, your merchandise is always on point. I love what you're doing with taking the culture. Dominican flag and everything. The Dominican flag. I like the material. I like the way it looks. Tú vas para guerra, porque tú siempre estás en guerra. Oh, siempre. I want to thank you for actually coming down to Bachateria Podcast, aclarando muchas cosas, stating what you're doing, and how the world is totally different for you and what you're doing in the bachata game and your business model compared to everybody else's. And I hope that everybody else also learned que lo que tú estás haciendo te está trabajando a ti. That doesn't mean it's going to work for everybody else, pero te está trabajando a ti and you're being successful in it. So everybody just got to take pointers, learn from what you're doing, go from there, y seguimos apoyando lo que es el género de bachata y llevándolo a otros niveles. Loco, y al final del día, loco, I don't even blame you, man, for everything that you're doing. And you actually... Now that you know... yo te dejé hablar, because at the beginning to me it was like, yeah, he sounds smart, but let me see if he's really smart. And you actually know your things, you know your stuff. And I don't even knock you, loco. At the end of the day, you got to make it however you got to make it. At the end of the day, if you make it, you make it. Yeah. So nobody's going to work harder than you if you really want to. Thank you, so bro. that's what you're doing. So I big ups to you, man. I think what is missing in bachata is hustle. It's okay here. You know, like the hustle mentality is not in the culture of bachata right now. I'm not saying in general, but right now for the new guys. For the new guys, I think they're too comfortable. Too comfortable, and at the end of the day, they don't. See, in your case, you already practice different strategies, and you already got the key to one of them. Yeah, I think they're scared to fail. So yeah. Yeah, so, and I feel like failure is part of the process because when you fail, you know, okay, I'm not gonna try that again because it did not work. Mm-hmm. Yeah. I always tell people like, especially the artists, real quick, es que cuando tú vas a comenzar como un artista nuevo,
Preocúpate por tú hacer tu nombre. Olvídate de grupo, olvídate de eso. Da promoción, graba tus canciones, sigue grabando y mete mano. Cuando Dios te da la oportunidad de tener un grupo, tú lo vas a tener. But it's definitely been a pleasure. Same, man. Thank you. Definitely, thank you for coming to Bachateria. Joe te va a decir algo ahora. He's unable to hear us right now, but You yo le in dije a él, Tennessee. Dale. I don't know if you guys can hear me. Yeah, but Yeah, on we my can. side, Yeah. on my side, it sounds like. So look at your phone. She sound like, Look at your phone. Look at your phone. Ahora sí. Ahora Juraba sí. Dios. Okay. I even sent a video. Okay. Like I couldn't hear shit. I didn't know what the hell you guys were talking about. Si hablaron mierda de mí, si hablaron del mundo. Yo no sé nada. Yo me quedé aquí, ok. Esa computadora está igualita que el dueño. Ande, diablo. Pero te envío un mensaje en el phone. So speak and give your point of view of having Esme here in Bachateria. ¿Qué te digo? A lot of what he said, a lot of artists have to pay attention from how you carry yourself as an artist, sin rechazar gigs, how you go about certain things when it comes to the business. A lot. I didn't even know that it got to the point that people are actually calling him. So that's something that, caught me by surprise, honestly speaking. Yo no tengo un pero, en verdad. Unfortunately, the end of part, I didn't really hear anything because of the audio. But I do want to know, the last album was on 2019 Iluso, right? Yeah. And the new album is going to come out. It was with Sangre Nueva. Is that that's the album or that's like an EP? No, Sangre Nueva is going to be an album. It was going to come out next, but instead, I'm going to release my own album next Friday, the 14th. Dios mediante. Yeah, si Dios quiere, I just put it up for distribution. El álbum viene ahí abril 14. It's exactly 4 years since my last one. Okay. I did that album probably in a month. Hice el álbum completo. Gracias a Dios conseguí la fórmula, algo diferente a 2 álbumes que ya están hechos, que no lo voy a sacar todavía. And están sonando muchísimo en lo que es aquí Estados Unidos, and within the social festival congresses, and now it's spreading out to some places donde está tocando para Europa ahora el chaval and them. Me mandan videos. No, algunos de los sencillos. Hay un sencillo que se llama Te burlaste de mí. That's flying. O sea, me da el mismo sentimiento que Amantes. I like that track. Te burlaste de mí. When I was doing my little homework, I fuck with it. Mamboleo hizo el requinto ahí, un duro. Shout out to Mamboleo. Mamboleo de Florida. Photographer, guitar, bajista de todo. Me hizo el favor y me hizo el requinto en esa. Le doy muchísimas gracias. And then, para Sangre Nueva, the reason why that one didn't came out last year is because of the fact of what we're saying. If I would have released that when it was due to release, most of these artists within this album, hasta ahora, they still haven't released anything. So it's like, okay, I'm going to release this. They're going to have the name Esme connected to them. And then it's going to be, este personaje, cosa Esme. Este personaje, cosa Esme. No, I'm literally giving them a shot. Like, loco, sal tú, saca tu cosa, go do your thing. Timing is key, right? Yeah, timing is key. So Put in the work. Once you're putting in that work, yo vengo y saco este tema que yo sé que el tema va a funcionar y te va a ayudar a ti y no te van a conocer. Pero lo conozco por eso. Yeah. And on top of that, I also, lo que es Chantel, a Dioris también lo llevé para Italia, Chantel la llevé para Dubai, para Italia. O sea, my name is as strong to the point where I could bring a lot of artists just because I'm saying, all right, voy a hacer el show, agrega qué sé yo cuánto más arriba y voy a traer tu artista. Even though I have to come out of pocket sometimes. I'm like, all right, I'll pay for the flights or I'll pay for the hotels. But I was able to bring artists that they don't know out there yet with one song. Right. So, obviously, era el nombre mío que estaba llevando a esto a cabo en el momento. So I'm like... So you're supporting the genre in a way where you're actually helping everybody else out. So, exactly. That era usando mi plataforma para abrir puertas. Again, abrir la puerta. You know? But what happens is, my album was also already 2.5 years out at that point.
or 3 years out. That was the last, 3 years out already. So even my name, if I don't give it consistency, it's gonna start coming down. So guess what happens? If my name comes down, then I can't bring everybody else because right now, es conmigo que están viniendo. You know what I mean? A lot of these artists, they already have songs out there, pero nunca entraron a Europa. Nunca entraron aquí mismo al West Coast en su patio. You know what I mean? And because of that, también puedo llevar a Joelito y Dani. Lo puedo llevar para Reno, para Sacramento. Yeah. And then that's another thing. Que lo llevé para allá en un live. Pero ¿cuánto te están pagando? ¿Cuánto tú le estás cobrando a ellos para llevarlo para allá? Nothing. I asked them. You know, y lo dije en el live. I was like, no tengo que cobrarle nada. I'm doing them a favor. Son pana mío. No, they say Hay that un show. they speak highly about you. Yeah, You know, yeah, like yeah. hay un show, so lo You llevé para allá. supporting You the channel, know? bro. Pero what I realized es lo que tú dijiste ahora de último. Tú estás subiendo a tu nombre, enfócate tú en lo tuyo, forget about everybody else. What happened is that I'm not like that naturally. No. Not forget everybody. No. For say, like focus Oh, on your okay. on your And thing, your you know? stuff, yeah. I'm naturally not like that. I like to share knowledge, this and that. A lot of the people lo mira como, nada, esto lo sé yo, págame. ¿Quieres una hora conmigo? Son tanto. No, And I could claro. do that. And a lot of the shit that I know is worth no 300, no 1,000. Because a lot of the shit that I know will start making you $5,000 a month. Pues vamos a hablar Good ahorita, music. después de esto, pero seguimos ahí. Pero vamos, But- it's a good, I think it's a good thing. If you guys want Esme's knowledge, please dial Smurf's number. I will be his co or not we'll take management, but we'll take Cash App, Zelle. I'll be What type you of know, credit the card? broker to be able to get you the Apple Pay. information and everything else. But again, thank you, Joe, for your feedback. Anthony, anything else you want to tell us? Because he's he's educating people too much for free. Así que yo voy a comenzar a cobrar broker's fee in charge. Lo último. Okay. Guys, focus on yourself. Hustle. If you feel comfortable, literally, if you feel too comfortable, stop sleeping. Y vayan a hacer otra cosa. Like, literally, put it this way. I'm doing, again, 3 albums simultaneously, mío solo. El de Chantel, y otro par de álbumes hay de lo que no puedo hablar porque estamos comenzando. Dale el NDA. But Está bien. it's only me. And then on top of that, I'm booking shows. I'm literally touring. If you go to my Instagram, you see my calendar has like 30 shows. Y no es de que solamente down the East Coast. We're talking about Europe, que regreso para acá y para allá. It's possible. Yeah. And stop building a 20 people team right now because you're young. You're just starting. You could do the job that at least 5 people could do. And I say this because of the following. Te pagan $1,000, que el management te coge 20, que el otro son 20, que el otro después de 300, después tienes que pagar la producción y todo lo otro, and you can't even develop yourself. So start developing yourself as an trabajo artist. malísimo encima de eso. Dime. Atención, un dúo por ahí que también tienen un team y hacen un trabajo malísimo. Ay, coño. Yeah, and that's verdad. and that's Un dúo. But you know why Ay. I say this? Because if you pick your team too early, they're gonna misrepresent you. Build something that they could represent properly and the right way, because that team of yours is gonna be your face. Wherever that team is, and if they speak bad about anybody or anything, or just bad in general, it's not their fault. It's you as an artist's fault. So start putting in some extra time. Learn how to do certain things. Your best friend, y este el último código que doy, Ay, coño. is asking the right question to Google. It's not about what you want. It's ask the right question. Simplify that question as much as possible, and it's going to lead you from one thing to the next. And then when you have another question with that next thing, ask the right questions. That's what life in general is about. It's asking the right questions, because all those answers are out there. How do you know what is the right question? Well, that's the key. You need to think about it. Like, ¿cómo se llama? Alci, ¿a ti te What gusta do you beber? want? O sea, ¿Qué tú tú me tienes que decís? decir A veces. ¿qué tú quieres? All right, just it's simple. Like, simplify it. What do you want? What's your end goal? Right? I want to be famous. Okay. Being a singer. Okay, ask yourself another question. How can I become famous being a singer? Oh, you have to do this. Okay, hay una lista de 10 vainas. Coge la primera. How can I do this? Who can do this? What do I got to study to do this? Okay, aprendiste esto, vete para el siguiente. Just ask yourself a lot of questions, and eventually you're going to end up
at the right question. You want to build a team? Have some friends that you could talk to and throw this idea to and let them ask you the questions. Because those people that are going to be interested, going to be like, oh, pero ¿cómo tú puedes hacer eso? Ah, pero okay, tú quieres hacer un merchandise, pero ¿qué tipo de t-shirt you need? Oh, but then once you got the t-shirt, what kind of print that you, how can you get that into here? You know, that's in the computer, but how can you get up to here? Ya tú estás dando demasiado You código. need this shit. Vamos, ya, demasiado código. Demasiado código. Coño, pero oye, yo cuando me dejó en el aire, yo dando mente aquí, ¿de quién es esa puya para quién fue? Ay, pa, yo me puedo llevar para quién. Y son un dúo, so it's not a big list. I think to ask the right. I think we Alci, I got so many questions that Yo solamente we gotta ask Google, en nigga. clase. I'm gonna have to ask Google and shit. Google. No, the reason why is Google. because in order for you to have the right question, you have to be educated on the profession that you want first, and then that's how you get the right question. So for that, I'm gonna charge you a broker's fee if you want that information, and I could guide you through it and stuff and give you the Nah, curriculum. nigga, Google's for free. Fuck out of here. Bueno. Yeah! Yeah. Wait. Antes de irnos, big shout out to Liza and Willie, que por fin Oh, yes. they dropped their album. Hey. The album is out now. I saw that. Yeah, congratulations. Once Upon a Time, look for it. Yep. It's out there. And they were in New York. One, talk about hustling and working Yes. hard and putting in the work. That's how you do it. So, señora, we see you next episode. Esme, thank you again. Thank Aquí you hay guys. código para todo el Hay mundo. código. Si llamen a Esme, Ya lo llamen a mí. saben. Smurf LMP. Dime. Y yo espero que para el próximo episodio, Joe, you gotta say quién es el dúo. Yeah, for real. Ahí, Vamos a ¿quién dejarlo es el ahí. dúo with the bad management and stuff? To be continued. La vaina es que yo no puedo dar mucha promoción. Yo creo No que sé puedo quién es. mencionar nombres. Cualquiera tira el nombre. ¿no? Tíralo. Vamos a dejarlo para la próxima. Vamos a dejarlo para la próxima, Tíralo, señores. Gracias. venenoso. Eso. Yeah. Bachateria Podcast.